Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, merci d'être au rendez-vous. Il est 8 heures sur M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. Et c'est bien l'heure de votre émission matinale qui s'appelle Bonjour le Mali. C'est du lundi au vendredi. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Où que vous soyez, ici et ailleurs, un spécial clin d'œil à toute la diaspora malienne. Nous vous disons merci. Restez câblés. Voilà, nous avons pas mal de choses à vous montrer et ensemble nous allons ensemble et très loin. Foli belebele an bɛ o kɛ ka o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔw la an b'aw fo danti foli min na sɔgɔmada fɛ foli an b'o kurakura ka ta Kayi fo Mɛnaka aw bɛ diɲɛ fan o fan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na an bɛ foli kurakura tuguni ka ɲɛsin diaspora ma ka yira aw la k'a fɔ aw ka sɔgɔmada fɛ jɛmukan nin ye ale kɛnɛ sigilen tuguni sabula nɛgɛ kaɲɛ 8 o sera M7 TV ale jabara kan an bɛ diaspora fo kosɛbɛ mun na parce que caman y'a yira k'a fɔ Bonjour le Mali a ka d'u ye u b'a suit en même temps a bɛ bɛn ni caman ka waati ye waati min ni u bɛ se ka suit nɔgɔya la donc an b'aw fo danti foli min na aw b'a kalama k'a fɔ fɛn min ye Bonjour le Mali ye an bɛ wuli ka se mɔgɔw ma ka taga mɔgɔw ɲini ka na an ka plateau sanfɛ u ka baara bɛ se ka dɔn cogoya min na u bɛ baara min na mɔgɔw bɛ se ka bɔ a kalama cogoya min na gɛlɛya minnu bɛ yen an ka laɲini fanba dɔ ye jamana ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya min na o tɛ se ka sabati fiyewu fo bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri fangaw ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ sabula n'an taara ka ɲɔgɔn to i b'a ye k'a fɔ yetaw ni kungilennaw tɛ kɛ kelen halisa ala ka faamuyaliko ɲuman di ni aw bɛɛ lajɛlen ma toujours an bɛ sunkalo de kɔnɔ sunkalo ale ye kalo barikama ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen don wa i b'a ye k'a fɔ hinɛ kalo don ko to ɲɔgɔn ta la o kalo don an bɛ kuma diinɛ fɛn caman kan donc minnu bɛ k'u se kɛ minnu bɛ ka dɔnw kɛ minnu bɛ ka wulikajɔw kɛ an bɛ an balakaw fɛnɛ fo suguri tobiw ni solikawuluw ni baaraw la ala k'a bila bɛɛ lajɛlen ka miija min na voilà donc bi an bɛna kuma min kan o de ye fɛn min ye an b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ de sigilen don sen kan jɛkulu min ni a tɔgɔ de ko association médicale courant guéri voilà donc i b'a ye k'a fɔ kuranɛ ale nafa ka bon barika b'a la a sanunen don fɛn caman bɛ a kɔnɔ fo ka taa se kɛnɛya ma ni nin kuma in fɔra a bɛ mɔgɔ caman magu mais fɛn min ko mɛn o dan ye mɛntigila ye an ka bi maa welelen o de ye monsieur Mamadu Kone ni ale ni association kofɔlen ye o président ye an bɛna jɛ ka fɛn caman fɔ ka bilasiraliw kɛ ani mɔgɔw yɛrɛ bɛ se k'u ka tɔmɔ ta o tɔmɔ cogoya min na parce que i b'a ye k'a fɔ ni kɛnɛya fɔra ko o ko la c'est que bana de bɛ yen c'est que kɔlɔlɔ dɔ de bɛ yen jangaro dɔ de bɛ yen donc a ka ca ala fɛ tulo kunnandi ni aw garisɛgɛ kɛra min ye inshallah an bɛna jɛ ka o masala fɛn min ye n yɛrɛ balimamuso ye ni o ye Umu Jakite ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ Umu c'est comment? Ça va, Dieu merci. Tout va bien. Ça va, Dieu merci. Et Sungalo, ça se vite. Oui, ça va très bien. Dans un premier temps, Dans un premier temps, ça va. Mais même les 16h et 17h, ça va. Ça va. Ok. Tout comme 8h, 9h. Oui, ça va. D'accord. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et monsieur Kone, il est sur comment? Ban sɔgɔma. J'espère qu'il n'est pas chiti là. An bɛ Ala tanu. Alhamdulillah. Et bisimila an ka plateau kan. Diyara n ye. An ye wulikajɔ kɛ ka se i ma. Je me rappelle très bien ne yɛrɛ ser'i ma i ma gɛlɛya aw ye dayɛlɛ an ye et on a été bien accueillis et aussi même la première fois on devrait tourner mais malheureusement il y a eu des contretemps et tout on était obligé de reporter bon ala de ye bi ta latigɛ donc an bɛ wala info an bɛ fo dante foli min na i ka disponibilité la en même temps i k'i bisimila an ka plateau sanfɛ. Voilà donc an ka ɲininkaliw bɛna tali kɛ fɛn min ye aw yɛrɛ ka jɛkulu ye jɛkulu min ni a sigi c'est à dire a sigira depuis waati jumɛn a sigicogo yɛrɛ ye jumɛn ye a histoire parce que il faut que an ka dɔn an bɛna kuma fɛn minnu kan jɛkulu min sigilen don jɛkulu in yɛrɛ nana cogo di voilà donc pour que an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a n'aw ka taabolow bɛ boli jumɛnw kan parce que n da sera ma ko courant guéri voilà n'i ye o bayɛlɛma an ka kan na a bɛ ko kuranɛ bɛ nɔgɔya kɛ kuranɛ bɛ kɛnɛyali kɛ kuranɛ bɛ kɔsegi kɛ kuranɛ bɛ grâce ka ca voilà mais o taabolow kɔnɔ ni ala sɔnna n'an bɛ taa an bɛ se voilà dans un premier temps association yɛrɛ histoire ye jumɛn ye. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu an bɛ Ala barikada an bɛ kisi ani nɛɛma mo ɲini Alahu taala fɛ a ko ka cidenw na kuntigi ka Muhamad a n'a ka so dunkew a n'a jɛɲɔgɔnw ani maa o maa tugula ka taa sira kɔ fo ka taa bila alikiyama jɔ don na an bɛ Ala deli Ala k'an fara o mɔgɔw kan. Alhamdulillah i y'a fɔ cogo min na jɛkulu tɔgɔ association médicale courant guéri bon dɔw b'a abrégé k'a fɔ ko courant guéri tout court jɛkulu in yɛrɛ fondateur de b'a la a fondateur tɔgɔ Cheikh Ben Halima Abdiraouf ale yɛrɛ bɛ balo la a sigilen bɛ Tunisie jamana la nin waati in na ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a ka waati fanba a b'o kɛ yaala la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka mɔgɔw la faamuya
mɔgɔ bɛ se ka furakɛli kɛ ni alikuranɛ ye cogo di degun minnu bɛ mɔgɔw kan tɔɔrɔ minnu bɛ mɔgɔw kan kuranɛ bɛ solution minnu proposer mɔgɔw ka bɔ o kalama i ye silamɛ ye o i tɛ silamɛ ye o bɛɛ bɛ se k'i niyɔrɔ sɔrɔ o la cogo di alhamdulilayi bi diɲɛ kɔnɔ jɛkulu in bɛ jamana 43 la bi diɲɛ kɔnɔ Mali fana la a bɛ yan an b'a fɔ officiellement a bɛ Mali la yan 2016 mais officieusement depuis 2003 a baara bɛ yan bon n b'a fɔ kabini 2003 mɔgɔw bɛ baara la o kelen kelenni mais an ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jɛkulu yɛrɛ ye o daminɛna 2016 ka fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔw yɛrɛ dayɛlɛ a kama Bamakɔ yan Kayi ani Segu pour que mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na bon fondateur yɛrɛ ale yɛrɛ ni baara ninnu daminɛ kabini 1995 a bɛ nin wulikajɔ ninnu na ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ale yɛrɛ ye mɔgɔ ye Alahu Taala ye a fisamancɛ ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kalan b'a bolo kosɛbɛ kalan fila bɛɛ n'an b'a fɔ mun ye arabu kalan ye n'an b'a fɔ mun ye tubabu kalan ye a delila ka kɛ champion olympique ye mathématique yɛrɛ la n'o ye karamɔgɔkɛ in ye Ben Halima Abduraouf a yɛrɛ ye kuranɛ durusi a ye livre minnu traduit a bɛ taa livre 50 ɲɔgɔn na ale yɛrɛ ye livre minnu sɛbɛn a bɛ taa livre 10 ɲɔgɔn na a yɛrɛ ye minnu sɛbɛn a n'a ye article minnu sɛbɛn o n'a ɲɔgɔnw bon nin waati ninnu na i b'a sɔrɔ a ka waati fan caman ni mɔgɔ minnu b'a suit réseaux sociaux kan a bɛ yaala ka tourner de kɛ jamana ni jamana ka campagne kɛ ka mɔgɔw kalan ka mɔgɔw furakɛ ka sensibilisation kɛ o n'a ɲɔgɔnw kuma la surunya bolo ma an ka jɛkulu yɛrɛ laɲiniba 5 ɲɔgɔn b'an bolo objectif 5 ɲɔgɔn b'an bolo o de b'an motiver k'an bila nin baara ninnu na objectif fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye ka dɛmɛ don mɔgɔw ma mɔgɔ minnu degunnen don u farikolo la ani u koronnen don u ka ɲɛnɛmaya la ka da banaw kan n'o ye farikolola banaw ye walima sitanɛ kow b'u nɔfɛ mun bɛ ka nɔ bila u ka ɲɛnɛmaya la ka blocage créer u ka ɲɛnɛmaya la ka dɛmɛ don o tigilamɔgɔw ma o y'an ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ ye an ka laɲini filanan o ye ka silamɛw yɛrɛ dɛmɛ u ka limaniya bɛ se ka tanga ka bɔ shirikuya ma cogo min na n'o de ye ka dɔ fara Ala kan ka da ka degun dɔw bɛ yen n'u ye mɔgɔ sɔrɔ i bɛ yaala i t'a solution sɔrɔ bon n'i dun ma solution sɔrɔ i bɛna taa fɛn dɔ kɛ mun man di Ala ye o laban bɛ i ka silamɛya yɛrɛ tiɲɛ i bolo bon ni mɔgɔw t'a dɔn ko solution bɛ ko dɔw la dɔrɔn u bɛ taa ko wɛrɛ kɛ mun man ɲi o kosɔn an ka laɲini ye ka dɛmɛ don mɔgɔw ma pour que mɔgɔw kana taa u yɛrɛ sɔrɔ fili kɔnɔ ka sɔrɔ solution ɲuman bɛ yen an ka laɲini sabanan o ye jumɛn ye o de ye an bɛ nin baara min yɛrɛ kɛ nin fana ye da dɔ ye mun bɛ se ka mɔgɔw sama ka na silamɛya la ka silamɛya nɛgɛ don mɔgɔw la i bɛ ko min na ni degun b'i kan n'i y'a ye ko bɛ solution proposer i ye a b'i lafiya a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ b'i fa jamana la n'i b'i dayirimɛ sɔrɔ yen i tɛ taa aventure la o mais n'a gɛlɛyara i ma yen i bɛ bɔ i bɛ taa fan wɛrɛ la i bɛ taa ɲɛɲini bon ni silamɛw yɛrɛ a dɔn solution b'u bolo hali minnu tɛ silamɛ ye u bɛ se ka na an b'u furakɛ alhamdulilayi résultat b'a fana la o y'an ka objectif dɔ ye an ka objectif dɔ fana ye mun ye tuguni ni sitanɛ ko ninnu ni mɔgɔw bɛ juguya ko minnu ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma an fana bɛ se k'an seko kɛ o ko ninnu kɛlɛli la cogo di n'a fɔra k'a kɛlɛ a kɛlɛli bɛ taa sira min fɛ o de ka mɔgɔw lafaamuya a ko yɛrɛ juguya la bi ani sini ka mɔgɔw lafaamuya nafa t'a ko ninnu na jɛnnikan ɲumanw don i bɛ se k'a kɛ k'i dusu da bi mais a bɛ tɔɔrɔ sama ka na e yɛrɛ ma i y'a kɛ mun fana la i b'a tigi ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o n'a ɲɔgɔnw ka mɔgɔw sensibiliser o la ka mɔgɔw informer o la mɔgɔw ka bɔ a kalama u ka se ka u ta n'u bila dɔn an ka laɲini 5nan o ye jumɛn ye nin baara in yɛrɛ bɛ yen a bɛ fan bɛɛ mɔgɔ caman b'a kɛ an ka laɲini ye fana que ça soit accessible à tout le monde k'a kɛ sɔngɔ nɔgɔn na k'a kɛ cogo la fana an fana bɛ se ka mɔgɔw kala la fu o y'an ka baara ye ka mɔgɔw furakɛ nɔgɔya la ani ka mɔgɔw la kala la fu pour que degunbagatɔ ka ca ni furakɛlikɛla ye bi an bɛ fɛ au moins furakɛlikɛla hakɛ fana ka caya dɔɔni pour que a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min na fɔlɔ mɔgɔ minnu tun bɛ jɔ ni nin baara ye yan i b'a sɔrɔ u bɛ musakaw minɛ mɔgɔw la musaka minnu n'u ka ca kosɛbɛ bon dɛsɛ kama mɔgɔw bɛ u sigi n'u ka degun ye u tɛ se ka fɛn kɛ an ka laɲiniba ye ka se ka o fana sugu sɔngɔ jigin dɔɔni walima kosɛbɛ yɛrɛ o de kama an bɛ mɔgɔw kala la fu mɔgɔ mɔgɔ de bɛ fɛ ka nin baara ninnu ɲɛdɔn i b'i yɛrɛ furakɛ ni alikuranɛ ye cogo min na an bɛ o formation kɛ gratuitement ni maa min fana nana anw de k'i furakɛ an ka sɔngɔ fana ye sɔngɔ ye mun ka nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ni se foyi foyi yɛrɛ tɛ mɔgɔ min fana ye an labɛnnen don ko tigilamɔgɔw fana furakɛ fu o kɔsɔn a tigilamɔgɔ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ
ni an ka jɛkulu ka laɲiniba 5 ye ka o y'an fana seko ye an fana bɛ se ka mun kɛ adamadenya ye an bɛ se ka mun kɛ silamɛya ye an'an ka jamana ye. C'est très très intéressant. Voilà, parce que Nina, il va y avoir anglais champion de visera pour que voilà, c'est sûr que c'est très très intéressant parce que déjà comme on dit dîner na oba kono pour que l'on fana ba kono donc je trouve que c'est une association très très intéressante. OK. Objectif D'accord. Maintenant, il gagne aller parce que il est là, hein, il faut poser des questions. Oui. Bon, nous avons ka banaw furage. Est-ce que on la banaw bala wadma et enfin comment dirais-je dîner bana ninnu dɔrɔn. Bon, alhamdulillah, Allah ta'ala yɛrɛ ko wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa kasara. Allah ko anw masa ye jiginni kɛ al-Qur'anɛ na mun ye basi la ye. Allah ko Qur'anɛ ye fura ye a ma bana bɔ bana la o Qur'anɛ bɛ se ka bana bɛɛ furakɛ. A kɛrɛnkɛrɛnnenya la a résultat palpable bɛ ye bana minnu na o de ye sitanɛ ko jinɛ ko dabali ko o n'a ɲɔgɔnw mɔgɔw b'a y'o de la kosɛbɛ. Fɛn fɛn bɛ taa hakili ko fan fɛ fɛn fɛn bɛ taa dusu ko fan fɛ mɔgɔw b'a résultat palpable y'o la n'o tɛ espérance caman kɛra bi k'a ye kuranɛ bɛ se ka mɔgɔ furakɛ cogo min na espérance caman yer'o la ka bana caman lajɛ kabini kansɛriw la ani bana caman Europe jamanaw la Amérique jamanaw la mɔgɔw y'a expérimenté k'a ye ka jaabi ɲumanw fana sɔrɔ a la ka d'a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la depuis 2003 OMS yɛrɛ n'o ye diɲɛ tɔnba ye mun sigilen bɛ kɛnɛya kama ale y'a sabati k'a fɔ ko kuma bɛ se ka mɔgɔ furakɛ OMS y'o sabati k'a fɔ kuma bɛ se ka mɔgɔ furakɛ bon ni kuma dun bɛ se ka mɔgɔ furakɛ kuranɛ ye Ala ka kuma de ye Ala ka kuma o ka fisa ni bɛɛ ka kuma ye o kɔrɔ ni mɔgɔ gansanw ka kilisi bɛ se ka mɔgɔ furakɛ Ala ka kumakan o bɛ se ka furakɛli min kɛ tɔw ta tɛ se k'o kɛ o kɔrɔ kuranɛ bɛ se ka bana bɛɛ furakɛ a bɛ dépend a labaara cogo la n'i b'a dɔn i bɛ se k'a labaara o n'a ɲɔgɔnw o de kosɔn fɛn min yɛrɛ bɛ ɲini mɔgɔw fɛ o de ye a mana kɛ degun fɛn o fɛn ye bana fɛn o fɛn ye an ka fɔlɔ alikuranɛ la yanni an ka taa fura wɛrɛ daminɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ mɔgɔ yɛrɛ hakili sigi kosɛbɛ parce que furakɛli yɛrɛ kɔnɔ hali n'i taara dɔgɔtɔrɔsobaw la dɔgɔtɔrɔ bɛ objectif fɔlɔ min ɲini banabaatɔ fɛ o ye banabaatɔ yɛrɛ k'i hakili sigi fɔlɔ bon kuranɛ dun bɛ se k'o hakili sigi de di mɔgɔ ma n'i y'a lamɛn dɔrɔn i b'a ye hakili bɛ sigi i dusu bɛ da i ni bɛ lafiya o kɔfɛ hali ni degun wɛrɛ min b'i kan i b'a ye hakili bɛ taa fan sɔrɔ a ko la o kɔrɔ furakɛli a bɛ taa bana fasuguya bɛɛ la mais a jaabi teliman kɔni bɛ ye fɛn minnu na o de ye jinɛ ko dabali ko ani o ko n'a ɲɔgɔnw dusukasi ni fɛn ninnu a jaabi teliman bɛ ye o de la. An b'a ye généralement i b'a sɔrɔ n'i ye jinɛ ko yɛrɛ fɔ c'est à dire a manifestation tɛ kelen dɔw ka manifestation par exemple i bɛ dɔw ta ye c'est violent dɔw bɛ yen c'est vraiment tout doux voilà manifestation voilà i yɛrɛ da sera yɔrɔ dɔ ma a kɛra sababu ye ka dɔw ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bon a bɛ se ka kɛ u dara la kojugu mais dɔw ka c'est à dire dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u tɛ se ka ils n'ont plus droit fɛn dɔw bɛ yen u tɛ se ka kɛ tuguni ou bien u ka fɛn caman tiɲɛna maintenant ni aw ka traitement bɛ kɛ parce que généralement durée bɛ se ka sɔngɔ sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ d'un moment à un autre parce que ala wagati ni dɔw ta wulila tiɲɛni fo ka tiɲɛni de kɛ dɔw yɛrɛ bɛ manamafɛnw ta dɔw bɛ yen u bɛ propos dɔw fɔ qui sont vraiment dangereux mais i b'a sɔrɔ dɔw ta ye juste mɔgɔsa don ou bien i bɛ taa sɔrɔ hali famille dɔw la mais ne bɛ fɛ o yɔrɔ ninnu détailler comment ça se fait la durée et la manifestation généralement vu que c'est différent mɔgɔw ka fɛnw cogo voilà. Bon ala k'an bɛn an sen ma bon tubabu ɲuman an bɛ ko bila o contexte kɔnɔ dɔɔnin bana yɛrɛ fɔlɔ mɔgɔw yɛrɛ k'a faamu silamɛya yɛrɛ ko cogo di bana yɛrɛ la bana ye lajarabi de ye épreuve de don dɔrɔn hadamaden ka ɲɛnamaya la i n'a fɔ accident bɛ mɔgɔ sɔrɔ cogo min na nafolo tiɲɛ bɛ mɔgɔ sɔrɔ cogo min na o bɛɛ ye épreuve de ɲɛnamaya la bana fana ye épreuve de ye mun min na hadamaden kelen o kelen ma n'i bɛ diɲɛ kɔni kɔnɔ bana bɛ n'i ma bon mɔgɔ bɛ ala deli sa i bɛ waati min kɛ kɛnɛya la o ka caya i bɛ mun kɛ bana la bon épreuve mana na jɔn ma fɛn min bɛ ɲini jɔn fɛ dɔrɔn o de ye k'a dɔn nin ye lajarabili de ye mun bɔra ala yɔrɔ ka na ne ma i ka ko in yɛrɛ segin ka taa ala yɛrɛ ma n'i y'i ka ko segin ka taa ala ma o b'a to ala yɛrɛ b'i dɛmɛ a bɛ bɔda ɲumanw k'i ye o kɔfɛ sira ɲuman minnu bɛ yen pour que i ka degun bɛ wuli ka bɔ i kan i b'o sira minɛ awɔ e y'a dɔn degun b'i kan lajarabili don o lajarabili a bɔra ala yɔrɔ ala y'a kɛ k'i éprouver k'i kɔrɔbɔ k'i lajɛ i bɛna mun kɛ i bɛna mun fɔ i bɛna sira jumɛn ta adamaden de b'a lajɛ sanni lajarabili nan'i ma
i bɛna mun fɔ i k'o jateminɛ o ka kɛ ɲuman ye i bɛna mun kɛ o ka kɛ ɲuman ye i bɛna sira mun ta sira mun bɛ o lajarabili wuli ka bɔ i kan o fana ka kɛ sira ɲuman ye o kosɔn adamaden kan'a fɔ n degunnen don ko la fin justifie les moyens mana sira o sira ta k'an yɛrɛ furakɛ k'o bɛɛ ka ɲi o fana man ɲi o fana man ɲi ka d'a kan furakɛli cogo dɔw bɛ yen hali ni diinɛ ko tɛ hadamadenya yɛrɛ ma sɔn olu ma fiyewu hadamadenya yɛrɛ ma sɔn olu ma fiyewu adamaden kɛtɔ k'i yɛrɛ furakɛ i ka taa tɔɔrɔ se i yɛrɛ ma walima i ka tɔɔrɔ se mɔgɔ wɛrɛ ma parce que k'e bɛ kɛnɛya ɲini a ma se o yɔrɔ ninnu ma kosɛbɛ o kosɔn mɔgɔw ka banako yɛrɛ bila a minɛn yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw ka se k'a faamu hali n'i y'a ta farikolo bana la bana dɔw bɛ maladi dɔw bɛ a bɛ f'u ma ko maladi chronique o ti ban i b'i si kɛ n'olu ye k'a dɛmɛ o bɛ taa bana bɛɛ de b'o cogo la dɔw bɛ yen a bɛ furakɛ dɔw bɛ yen i bɛ a dɛmɛ a bɛ se ka ban a b'a ka vie kɛ ɲɔgɔn fɛ o n'a ɲɔgɔnw don kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an donna jinɛ bana ni dabali bana ni fɛn ninnu kɔnɔ mɔgɔw fana bɛ tila ka taa o groupe fila ɲɔgɔn na alhamdulilayi dɔw bɛ na u b'u ka furakɛli kɛ a bɛ dépend bana donna a tigi la ka se hakɛ min na bana daminɛli la a ma mɛn i yɛrɛ furakɛ a ka ca ala fɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ mais bana mɛnna a tigi la fo bana ye dimension wɛrɛ ta a ka ɲɛnamaya kɔnɔ kabini n'a bɛ farikolo la f'a donna hakili la f'a donna a ka furu la f'a donna a ka baara la a donna a ka ko bɛɛ la o tigilamɔgɔ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ teliya la o ka gɛlɛn a mago bɛ waati de la pour que a tigi ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ mais mun ka gɛlɛn a tigi ka furakɛli sira de ta sira ɲuman de ta n'a y'o sira ɲuman ta don o don a b'a ye a bɛ fisaya ka taa fɛ de don o don a b'a ye a bɛ fisaya ka taa fɛ de o kɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka waati précis fɔ k'a fɔ ni jinɛbana b'i la dabalibana b'i la nin waati kɔnɔ dɔrɔn n'i y'i yɛrɛ furakɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ ayi i b'a sira de ta n'i y'a sira ta ni ala sɔnn'a ma dugu min bɛ yen n'i sera o dugu la o y'i kɛnɛyalen ye o bɛ kɛ waati min kɔnɔ o bɛ ala yɛrɛ de bolo ani adamaden yɛrɛ bɛ timinandiya mun kɛ dɔw bɛ furakɛli daminɛ waati ni dɔrɔn u bɛ découragé u b'a bila walima a yɛrɛ b'a daminɛ a nɔfɛmɔgɔw a balimaw somɔgɔw u b'a découragé u b'a bɔ a la o dun tɛna taa ni degun ye bon ni degun bɛ yen dɔrɔn fo solution de ka ɲini a la bon a tɛ sɔn o yɛrɛ de ma impatience k'a fɔ n bɛna dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ sumuni de dɔrɔn n b'a tigɛ ka bɔ n fari la dɔrɔn k'a ji bɔ dɔrɔn n bɛ taa n ka sira fɛ a tɛ sɔn o ma bana yɛrɛ taabolo la bana mago bɛ sabali de la o kosɔn tubabukan na u bɛ banabaatɔ yɛrɛ wele ko patience il faut de la patience f'i ka sabali de bon n'i ma sabali bana kɔrɔ fura tɛ se ka k'i la bi k'a b'i kɛnɛya o yɔrɔnin bɛɛ o hali n'i bɛ ye dɔgɔtɔrɔ bɛ sɔrɔ min kɛ mɔgɔ la a bɛ jigin butu kelen kelen a bɛ se ka suru ka jigin o mais n'a ma kɛ kelen kelen a laɲini ye k'i dɛmɛ a bɛ n'i tɔɔrɔ de o kosɔn bana taalan ye sabali dɔ fana ye a fura ye sabali dɔ ye mɔgɔ ka sabali furakɛli kɔrɔ mɔgɔ ka sabali bana yɛrɛ kɔrɔ dɔɔnin f'a bɛ taa ka d'a kan bana dontɔ i la i ma sɔn ma la de sinɔn a donna dɔɔnin de wa a tɛ don yan ko bana bɛ don dɔɔnin de mais n'a y'i dɛsɛ don min na don i bɛ sɔn ma la i b'a fɔ ko bana bɛ n na a b'o cogo de la bon ni jinɛ bana ni nin ko ninnu mɔgɔw ka i y'a fɔ cogo min na u ka manifestation tɛ kelen ye ka d'a kan a lahalaya yɛrɛ tɛ kelen ye mɔgɔw la a lahalaya yɛrɛ tɛ kelen ye mɔgɔw la mais pour que a ka faamu yɛrɛ fɔlɔ jinɛ ko dabali ko suya ko n'a ɲɔgɔnw tamasiyɛn dɔw de b'a la ni mɔgɔw y'o tamasiyɛn ninnu faamu dɔrɔn symptômes an b'a fɔ ma tubabukan na n'i y'olu faamu dɔrɔn i b'i yɛrɛ faamu i bɛ mɔgɔ wɛrɛ faamu tɛ ɲagami i ma quoi mais n'a fɔ n'an ko pali walima sumaya sumaya mɔgɔ wɛrɛ ma nin ye dɔrɔn i bɛ cogo dɔ la dɔrɔn a tɛ sumaya ten n'i bɛ ka fɔnɔ n'i fari bɛ ka kalaya n'i b'i da ka kunna i tɛ ka se ka dumuni kɛ mɔgɔ b'a fɔ c'est sumaya t'i la i tɛ t'i yɛrɛ lajɛ o n'a ɲɔgɔn n'i ko i kunkolo bɛ dimi a ka girin mɔgɔ est ce que tension t'i la i tɛ taa lajɛ bana o bana bɛ yen tamasiyɛnw de b'a la mɔgɔ fana bɛ sɔn b'a la ni mun ye tamasiyɛnba naani ɲɔgɔn bɛ yen bon ni jinɛ ko ninnu dabali ko ninnu fɛn ninnu a bɛ dɔn ni o ye ni mɔgɔ y'o lajɛ dɔrɔn i bɛ a faamu a b'i yɛrɛ la o a bɛ mɔgɔ wɛrɛ la i b'a faamu ka sɔrɔ i ma taa mɔgɔ si fɛ yen i ma taa mɔgɔ si consulter i yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ i yɛrɛ la i b'a faamu o tamasiyɛn fɔlɔ ye mun ye an b'a fɔ o ma tubabukan na les blocages de la vie bamanankan na an b'a fɔ o ye siriw ye adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ adamaden i b'a sɔrɔ waati bɛɛ adamaden bɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka boli hɛrɛ nɔfɛ a bɛ ka boli hɛrɛ nɔfɛ k'o sɔrɔ a bɛ ka boli tɔɔrɔ ɲɛ o kana sɔrɔ adamaden bɛ nin fila de ni ɲɔgɔn cɛ bon o hɛrɛ ɲini sababu la i b'a sɔrɔ adamaden b'a sɔrɔ i bɛ ka fɛn dɔ ɲini a fɛn sɔrɔli sababuya bɛɛ b'i bolo a minɛn bɛɛ b'i bolo a tɛ ɲɛ i bolo i b'a laɲini siɲɛ kelen a tɛ ɲɛ i b'a laɲini siɲɛ fila a tɛ ɲɛ siɲɛ saba fɛn yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ na nin tɛ ka ɲɛ ne bolo est ce que gansan don est ce que ko dɔ tɛ nin jukɔrɔ
bon suya o dabali o jinɛ ko fɛn de don hadamaden ɲɛ tɛ mun na ma effet bɛ nɛgɛ mɔgɔ la k'i ka ɲɛnamaya bloqué k'i ka ɲɛnamaya siri o de kosɔn ni mɔgɔ y'a ye dɔrɔn i ka ɲɛnamaya bɛ ka kɛ cogo la le blocage devient répétitif et systématique o tɛ normal ye tuguni fɛn dɔ de bɛ yen fɛn dɔ de bɛ yen a bɛ komi ni juru sirilen b'i la i ɲɛ t'a la ni k'i bɛ taa i tɛ se ka taa o i ɲɛ tɛ juru la mais fɛn dɔ kɛlen bɛ k'e minɛ o kama kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ Alahu Taala ye o taamasiyɛn in fɔ an ye an ka duguma sunan dɔ yɛrɛ la k'an ka tanga ɲini ale Ala fɛ ka bɔ mun na min sharri nafasati fil uqad ko ka tanga ɲini ale Ala fɛ ka bɔ tutulubaw tɔɔrɔ ma tutuluba minnu bɛ sirili kɛ tafo la ni adamaden ka ɲɛnamaya sirila i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ ko bɛ hɛrɛ de sama ka s'i ma i tɛ se k'a sɔrɔ ni adamaden ka ɲɛnamaya sirila hɛrɛ ko mun b'i bolo i b'a ye a bɛ commencer ka jigin de dɔɔni i tɛ faamuya sɔrɔ a la o awɔ a bɛ commencer ka tiɲɛ i bolo dɔɔni o bɛ se ka don adamaden ka ko bɛɛ la misaliya la kalanden hakili bɛ se ka siri i b'a sɔrɔ mɔgɔ min don il était intelligent note ɲumanw tun b'a bolo a bɛ bari ten kalan tɛ don a kunkolo la or que a tɛ mauvaise fréquentation y'a nɔfɛ i t'a ye furakisɛ t'a la foyi mais a yɛrɛ de bɛ dɛsɛ pewu a bɛ ko bɛɛ kɛ a tɛ se ka foyi faamuya ka d'a ka hakili sirilen don ale tɛ se ka foyi faamu kosɛbɛ ou bien mɔgɔ bɛ i b'a sɔrɔ a b'a ka activité la activité ka ɲi problème foyi tɛ yen waatinin bɛ kɛ dɔrɔn activité bari ka chuter sans explication visible mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ i tɛ se k'a fɔ k'a tigi a ka wari tiɲɛ a ka ko bɛɛ bɛ se ka commencer ka tiɲɛ ten n'a y'a daminɛ tuguni o ɲɔgɔn kelen a bɛ kɛ blocage répétitif ye a tigi nɔfɛ o y'a taamasiyɛn fɔlɔ ye taamasiyɛn filanan an b'a fɔ ma tubabukan na les problèmes de santé anormaux hadamaden mana bana laada la n'i taara dɔgɔtɔrɔw fɛ yen walima n'i taara yiribɔlaw fɛ yen n'u y'i lajɛ dɔrɔn mun b'i la u b'a faamu u bɛ solution proposer i b'i yɛrɛ sɔrɔ mais ni jinɛ ko walima dabali ko walima ɲɛjugu walima suya ko ye bana bila mɔgɔ la dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'a ye yiribɔla tɛ se k'a ye parce que y'a kan fɛn mun don mansin minnu b'an bolo o mansin ninnu tɛ se k'an permettre an ka fɛn ninnu ye dɔgɔtɔrɔ ye kalan mun kɛ walima yiribɔla ye kalan minnu kɛ ale ka kalan ma taa o sira fɛ a tɛ se ka sɔmi o ko la o kosɔn i bɛ banabaatɔ ye n kunkolo bɛ n dimi a bɛ furakɛli fasugu bɛɛ kɛ a bɛ taa a bɛ scannɛriw kɛ u bɛ ko bɛɛ kɛ a bɛ fura ta a yɛrɛ laban a bɛ décourager ne ka kunkolo dimi fura t'a la o a b'i sigi k'i décourager dɔw bɛ n kɔnɔ bɛ n dimi a bɛ fura bɛɛ kɛ u bɛ écho kɛ ka fibrow kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ fura dimi tɛ taa kɔ b'a dimi o n'a ɲɔgɔn maladie bizarre maladie compliquée en réalité n'a sugu ye mɔgɔ sɔrɔ médecin bɛ kuma dama de f'i ye bon u b'a fɔ nin b'i la mais anw t'a dɔn a y'i sɔrɔ cogo min na an tɛ se k'a expliquer i ye a nana cogo min na ou bien u b'a fɔ nin de b'i la an bɛ ka traitement k'i la on ne sait pas pourquoi le traitement ne répond pas traitement tɛ ka jaabi kɛ e la mun na anw ma se k'a faamu o kosɔn a bɛ to ten ou bien muso misaliya la ou bien cɛ denko b'u la u bɛ den ɲini médecin b'a jira cliniquement yen nɔ aucun problème u se fɛ awɔ nka u bɛ ko bɛɛ kɛ den tɛ sɔrɔ hali u bɛ taa in vitro kɛ a tɛ sɔrɔ u bɛ ko bɛɛ kɛ a bɛ ko bɛɛ kɛ u tɛ foyi faamuya ka d'a kan ni fɛn dɔ bɛ yen mun kɛlen bɛ ka jouer kɛnɛya kan ni fɛn dɔ bɛ yen mun kɛlen bɛ ka jouer farikolo kan o b'a to farikolo tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ parce que misaliya ni suya bɛ mɔgɔ nɔfɛ walima dabali bɛ mɔgɔ nɔfɛ a bɛ n'a fɔ n'i ye mana da k'i bɛ ji bɔn i bɛ ji bɔn ji tɛ tɛmɛ mana kan a bɛ ko suya bɛ n'a fɔ mana de ale bɛ fura kunbɛn de or pour que bana dun ka taa fo fura ka se bana ma de ɔ ni fɛn dɔ donnen bɛ bana ni fura cɛ dun bana tɛ se ka taa o kosɔn mɔgɔ caman san caman la i b'u ye u bɛ bana ka fasa laban t'u da u bɛ taa la sɔrɔmu bon f'a laban bɛ kɛ ko wɛrɛ ye solution t'a la i bɛ bɔ yan i bɛ taa jamana wɛrɛ la i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ taa cogo min na a juguman bɛ segin i t'a faamu on dirait quand tu te traites a tɔ bɛ juguya de fana ka taa fɛ i b'o ɲɔgɔn ye mɔgɔw la bana fasuguya caman farikolo banaw sen dimiw sen funuw problème bizarre caman a bɛ adamadenw sɔrɔ farikolo la i b'a sɔrɔ a b'o kɛ mɔgɔ la ni a ko ninnu ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ mɔgɔ degun kosɛbɛ Alahu Taala y'o fana fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabatu shaytan min al-mas a ko ni sitanɛ magara mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ bana de awɔ ni sitanɛ ko sera mɔgɔ ma dɔrɔn a b'i bana de o ye a taamasiyɛn filanan ye an b'a fɔ ma les problèmes de santé anormaux a taamasiyɛn sabanan o ye jumɛn ye o ye les états mentaux anormaux n'o ye hakilina ko ani dusuko i bɛ adamaden sisan a jogo ka ɲi problème foyi t'a fɛ waatinin bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ bari ka tiɲɛ a yɛrɛ ma ten jogo bɛ tiɲɛ a tigi bɛ bɔ a yɛrɛ ma a dusu bɛ kasi a yɛrɛ ma ani mɔgɔ ma se ɲɔgɔn ma ani mɔgɔ tɛ bɛn tuguni fo an b'a fɔ a dɔw ma ko aigri social ani mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn faamu
mɔgɔ si se ka fɛn fɔ mun de kɛra a la misala ni ko dɔ kɛra mɔgɔ la sa ou bien kojugu dɔ kɛra ɲɛna a bɛ se k'i ja wuli souvent a tigi bɔ mɔgɔ kɔnɔ voilà k'i hakili wuli o n'a ɲɔgɔn mais foyi ma k'i la i diminen b'i yɛrɛ ma b'a fɔ a tigi ma an ka société ko hakili social walima i b'a ye kosɛbɛ famille de kɔnɔ cɛ ni muso u bɛ vie de couple la normalement problème t'u da la u bɛ se waati dɔ la u fila si tɛ ɲɔgɔn supporter n'i ye cɛ ɲininka ko mun bɛ yen a b'a fɔ taa muso ɲininka n'i ye muso fana ɲininka ale b'a fɔ taa cɛ ɲininka u fila si tɛ se ka foyi f'i ye n'i y'u ye k'u yɛrɛ sɔrɔ don min na fo n'u furu sara don min na u fila bɛɛ bɛ nimisa problème tɛ yen o mais ko de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ ka jouer i b'a ye den ni fa ni ɲɔgɔn cɛ den dɔ bɛ yen a tɛ ɲɔgɔn faamu cogo si n'a ye den ye dɔrɔn a bɛ énervé i b'a fɔ k'a ma wolo mɔgɔw b'a fɔ u bɛ terima fila ye an bɛ d'enfance u ka di ɲɔgɔn ye u bɛ bari ka fara ten mun de kɛra mɔgɔ si tɛ foyi faamu a b'o ɲɔgɔn kɛ parce que capacité mun bɛ jinɛ ko ninnu na ani silamɛ ko ninnu a bɛ se ka jouer mɔgɔ hakili kan ka i bɔ i cogo la k'i kɛ i b'a fɔ k'i bɛ ka kuma dɔw mɛn mɔgɔ tɔw tulo t'o la e b'a fɔ k'i ɲɛ bɛ fɛn dɔw la mɔgɔ tɔw ɲɛ t'o la dɔw ta bɛ kɛ siran ye u tɛ fɛ ka bɔ kɛnɛma u bɛ siran fɛn bɛɛ ɲɛ u bɛ siran yelen ɲɛ u bɛ siran mɔgɔw ɲɛ dɔw ta ye isolement ye u t'u sigi u dama dɔrɔn u tɛ fɛ ka gɛrɛ mɔgɔ la hali ni kungo bɛ du kɔnɔ olu bɛ bɔ u bɛ taa fan wɛrɛ fɛ o n'a ɲɔgɔnw a bɛ ten ka se ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o fana taamasiyɛn i b'a sɔrɔ Alahu Taala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ Ala ko sitanaw bɛ mɔgɔw la kalan fɛn na fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji u bɛ mɔgɔw la kalan fɛn na fɛn min bɛ farali kɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ parce que i b'a ye cɛ ni muso furu ɲɔgɔn ma don min na hali ni k'u ka sa ɲɔgɔn nɔfɛ u b'a kɛ mais u bɛ fara don min na n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn na dɛ c'est les deux extrêmes kanu extrême ani goyaɲɛ extrême o fɛn min bɛ se ka fɛn min bonya kanu extrême na kanu bila fo hɛni extrême na o ka jugu kosɛbɛ wa sitana ko ni fɛn o y'a taamasiyɛn ye a bɛ jouer hakili kan kosɛbɛ a bɛ jouer dusu kan ka adamaden yɛrɛ tɔbiya k'i lahala yɛrɛ yɛlɛma koyi fo e yɛrɛ bɛ sɔn min yɛrɛ la k'a fɔ ne changera koyi fɔlɔ ne tun tɛ tan mais i yɛrɛ b'a ye dɛsɛlen b'i yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ jogo tiɲɛ a bɛ mɔgɔ hakilinaw yɛlɛma dusu cogo yɛlɛma o n'a ɲɔgɔnw a b'o kɛ o y'a taamasiyɛn sabanan ye taamasiyɛn naaninan ye sogo kuntanw ye adamadenw bɛ se k'i da sufɛ i b'a fɔ n y'a ye marifatigiw bɛ nɔfɛ o kunna mugu cina dɔrɔn ɲɛ yɛlɛnna dɔw ye minɛ k'u bɛ n don kaso la wala wulu finman bɛ n kɔ wala n wulila ka bɔ sunɔgɔ la n ɲɛ b'a nɔ la n fari la a ye n wagasi a ye n kin ni sitanɛ ko bɛ mɔgɔ nɔfɛ a ka ca ala fɛ i b'a ye i ka sogo la walima i b'a taamasiyɛn i ka sogo la o n'a ɲɔgɔn a b'olu fana kɛ mɔgɔw la walima a bɛ hakɛ to muso dɔw b'a fɔ an bɛ cɛ dɔw ye sufɛ u bɛna dan fɛ an b'a fɔ ma mari de nuit walima cɛ dɔw fana b'a fɔ n bɛ muso ye sufɛ a bɛna dan fɛ n b'a fɔ les de nuit a b'o ɲɔgɔn kɛ mɔgɔw la o n'a ɲɔgɔn i b'i yɛrɛ ye a b'a k'i malomamɔgɔ de fana ye koyi n'i ye cɛ ye a bɛ k'i malomamɔgɔ ye i tɛ se k'i ɲɛjɔ mɔgɔ min ɲɛ la e b'o de ye sogo la cogo min man ɲi n'i fana ye muso ye o n'a ɲɔgɔn a b'olu kɛ mɔgɔw la o n'a ɲɔgɔn n'i ye taamasiyɛn naani ye sitanɛ ko jinɛ ko mɔgɔ bɛ se k'a faamuya ni taamasiyɛn naani mun ye les blocages dans la vie les problèmes de santé anormaux les états mentaux anormaux les rêves et les cauchemars bizarres adamaden mana ni taamasiyɛn naani dɔrɔn kelen i yɛrɛ la k'a fɔ a bɛ ka segin c'est répétitif et c'est systématique mɔgɔ tɛ se k'a kɛ k'a fɔ kalo kelen kɔnɔ tuma bɛɛ i bɛ sogo u bɛ n'i faga i ma n'i da dɔrɔn o bɛ kɛ ça c'est pas normal voilà o tɛ normal ye ten mɔgɔ k'a ye i ka activités la i bɛ k'i se bɛɛ kɛ i ma n'i tɛgɛ don ko o ko la a tɛ ɲa i bɛ dɔw yɛrɛ ye diplôme ba b'u bolo i ye kalanba kɛ u b'u sigi k'u bolo fila da u sen kan waaye ne mana ko kɛ a tɛ ɲa n mana taa concours la a tɛ ɲa n mana taa examen la a tɛ ɲa walima hali ni n passera mun na u b'o ko annuler tout le temps tubabu b'a fɔ la poisse quoi voilà ko il a la poisse a tigi yɛrɛ de bɛ a sirilen don foyi tɛ ɲa a bolo o n'a ɲɔgɔnw donc il a toutes les chances du monde pour réussir wa hali ni mɔgɔw k'u b'a dɛmɛ u tɛ se voilà mɔgɔw bɛ promesse ta ye u bɛ se k'a kɛ u tɛ se k'a kɛ o n'a ɲɔgɔnw o farikolo bana ninnu fana n'an y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka farikolo bana fasuguya caman bila mɔgɔ la walima bana dɔ yɛrɛ b'i la a b'o juguya i ka bana ma se yɔrɔ min na a bɛ se médecin min bɛ k'i suit a tɛ foyi faamu a b'a fɔ mais mois passé la e bɔra yan e ka résultat kun mais mun de kɛra e tɛ se ka fɛn ɲɛfɔ parce que fɛn bɛ yen mun bɛ ka ko tɔ pousser ka taa ɲɛfɛ a bɛ se ka jouer hakili ko kan ani dusuko kan nin ye a taamasiyɛn naani ye mɔgɔ bɛ se ka nin lajɛ i yɛrɛ la i bɛ se ka nin lajɛ mɔgɔ wɛrɛ la voilà ni sɔmina nin na i yɛrɛ la dɔrɔn i bɛ fɛɛrɛ tigɛ i yɛrɛ kama o de ka fisa ni mɔgɔ sɔmina nin na dɔrɔn i bɛ fɛɛrɛ tigɛ i yɛrɛ kama. Voilà, et la question dɔ bɛ yen n'est-ce pas? Non. Maintenant, voilà, donc avant que, parce que Alima doit être sur le plateau, mais bien avant, les traitements, parce que beaucoup de traitements, symptômes signés là et tout. Maintenant, traitement, ça se passe comment? Ida sera
partie de moi-même, ne me fait protection, c'est-à-dire traitement voilà. C'est des solutions qu'on propose aux gens. Ok. Solution mis individuellement, bébé c'est qui est. Alors qu'il m'a tellement fait, Halimana en fait, il est psychiatrique parce que Couranet est mon chitaï, bel état d'eau, bel est qui n'a pas boire là, ni il n'y a china mahakemna, il va n'a pas sur le chocolat. D'accord. Bon, à manake ni chitana ko nous mo so meno ila hier là, wal mahalni banawaro de bila farqul banaw de bila qui n'a rien à voir avec les trucs mystiques, docteur a fait ça en tension de bila, il sait qu'il reflète un Couranet. Mais bien il reflète un Couranet chokodi. OK. Il veut Couranet employé fɛn dɔ de la misaliyala i bɛ se ka ji ɲini ka kuranɛ kalan ji kan i b'o ji min i b'i ko a ji la awɔ o ji bɛ kɛ moyen de transport ye ka se k'a lase e fari ma o n'a ɲɔgɔn parce que furakɛli principe ye mun ye ala kira ko kisi nɛma b'a ye a ko alahu taala ye bana o bana da ala y'a fura da mais ko ni fura sera bana ma dɔrɔn bana bɛ taa ni ala ka jɛ ye o kɔrɔ fo fura de ka se bana ma o kɔrɔ i bɛ se k'i sigi i bɛ kuranɛ kalan o nafa b'o la mais e bɛ fɛ ka bana mun furakɛ kuranɛ bɛ se o bana ma cogo di f'i ka moyen de sɔrɔ voilà fo moyen de ka sɔrɔ c'est vrai o moyen o de mais caman fɛnɛ tɛ kuranɛ bon o ka nɔgɔn kosɛbɛ o ka nɔgɔn kosɛbɛ parce que kuranɛ fan bɛɛ de bɛ furakɛli kɛ hali ni bɛ se bisimilayi sura dɔrɔn de la k'a fɔ n t'a bɛɛ dɔn walima n ma arabu kalan kɛ o tɛ hali ni bɛ se bisimilayi sura kelen de la o dɔrɔn bɛ adamaden furakɛ ala kɛra kisi nɛɛma bɛ a ka waati la a ka sahabaw kun taara yɔrɔ dɔ la kisi nɛɛma b'a ye o sahaba ninnu u taara yɔrɔ ninnu na yen u kun kan ka dunanjigi yɔrɔ dɔw la o mɔgɔ ninnu ma sɔn k'u dunanjigi bon laban u tora dugu kɛrɛfɛ mais ala y'a kɛ waati kɛra o dugu mɔgɔw ka dugutigi fɛn dɔ y'a kin gɔsɔn walima fɛn dɔ y'a kin a degunna bon u ye ko bɛɛ kɛ u ɲɛ b'a la degunnen don u nana fɔ ninnu ɲɛna nin degunnen b'an bolo solution b'aw bolo wa sahaba dɔ bɛ ale nana ka na bisimilayi de kalan k'a salon n'o ye ka bisimilayi kalan ka taa bila fo wala dɔɔnin na k'a salon n'o ye a kɛnɛyara voilà fɛn dɔ de y'a kin ale y'a kalan a kɛnɛyara o kɔrɔ kuranɛ fan bɛɛ de bɛ se ka furakɛli kɛ mais ni hadamaden yɛrɛ bɛ fɛ i yɛrɛ furakɛ ni kuranɛ ye i bɛ se ka ji ɲini ji quantité min ka di i yɛrɛ ye i b'a kɛ minɛn kɔnɔ i yɛrɛ b'i sigi i bɛ kuranɛ kalan a kan i bɛ se kuranɛ yɔrɔ mun na n'i bɛ se yɔrɔ mun na i b'o kalan mais furakɛli kɔnɔ ani espérance kɔnɔ an ye verset dɔw jateminɛ an b'a fɔ ma olu ye verset de base ye olu jɔyɔrɔ ka bon mais hali ni mɔgɔ t'o yɔrɔ dɔn i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dɔn a la o kalan kan bɛɛ bɛ se ka kalan kan dɔrɔn a b'i nafa o verset de base ninnu an b'olu fɔ mɔgɔw ka se ka olu fana dɔn mɔgɔw k'o bolo kɔrɔ n'i y'a référence la ye kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn i b'i yɛrɛ dege a la i bɛ s'a la o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an ye bisimilayi sura mun fɔ n'o ye suratu 1 ye suratul fatiha ye mɔgɔ k'o kalan ji kan i bɛ se k'o kalan 11 fois comme ça siɲɛ 11 ji kan k'a kalan bisimilayi rahman rahim fo ka taa bila wala dɔɔnin na min na ka tila ka segin a kan siɲɛ 11 a filanan an b'a fɔ ma n'o ye atal kursi ye o bɛ kuranɛ suran filanan kɔnɔ a haya 255 verset 255 i b'o fana kalan siɲɛ 11 a yɔrɔ dɔ fana ye mun ye o bɛ kuranɛ suran 7 kɔnɔ suratu 7 n'o ye suratul arafu ye a haya 117 ka taa bila haya 122 la a daminɛ ye wa wahayna ila musa an alki asaka a daminɛ o ye i b'o fana kalan siɲɛ 11 kuranɛ suran 10 n'o ye suratu yunus ye o fana haya 81 na ka taa bila 82 ye daminɛ ye falamma alkaw qala musa ma jitum bihi sihr i b'o fana kalan siɲɛ 11 kuranɛ suran 20 na n'o ye suratu taha ye o haya 68 ka taa bila 70 na o fana daminɛ ye kulna la takaf innaka antal a'la o fana kalan siɲɛ 11 ji kan kuranɛ suran 3 laban ninnu n'o ye kuluwalaw ye ani kulu awuzu birabil falaki ani kulu awuzu birabil nas ninnu bɛ n'a fɔ furakɛli subasuma ye ninnu ye an ye yɔrɔ minnu fɔ sisan n'o de ye bisimilayi ayatal kursi suratu 7 verset 117 à 122 ani suratu 10 verset 81 à 82 ani suratu 20 verset 68 à 70 ani suratu 112 113 114 ninnu y'a ye ni mɔgɔ min bɛ se nin yɔrɔ ninnu na i bɛ ninnu kalan kɔfɛ ka dɔ fara ninnu kan a bɛ se ka kalan 11 fois ou bien mun ka ca n'o ye walima mun ka dɔgɔ n'o ye i seko hakɛ la n'i ye ninnu kalan i bɛ nin kalan ji kan i bɛ se ka nin kalan tulu kan i bɛ se ka nin kalan wusulan kan a bɛɛ bɛ mɔgɔ nafa n'i y'a kalan ji kan i b'a ji min ni bana minnu b'i fari kɔnɔ ni ala sɔnna a ma i b'a ye
n'i ka bana tun ye 100 ni continuera ji mini na i b'i yɛrɛ waati sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ hali ni bana bɛ ma a 60% 70% i b'a ye o bɛ taa parce que a bɛ komi kuranɛ de bɛ ka don i fari la a mana se i fari yɔrɔ yɔrɔ ni Ala sɔnna a ma a bɛ kɛnɛya kɛ o yɔrɔ la ni i ko a la bana b'i fari yɔrɔ yɔrɔ dabali b'i fari yɔrɔ yɔrɔ suya jinɛko b'i fari yɔrɔ yɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'o b'i fari la i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'i y'a kalan tulu la ka tulu min fari la tant que tulu b'i fari la fari bɛ tulu sama de tant que tulu b'i fari la a bɛ don fari kɔnɔ a b'i fari furakɛ a kɛra dimi de b'i la o funu de b'i la o fɛn dɔ de b'i fari la o i ma mun faamu fɛn dɔw de bɛ tɔgɔma i fari kɔnɔ i fari de bɛ sufa a yɛrɛ ma o n'a ɲɔgɔnw kaba de b'i fari o n'a ɲɔgɔn fɛn fɛn i b'a kala a kan a bɛ mɔgɔ nafa mɔgɔ bɛ se k'a kala wusula fana la i yɛrɛ wusu a la k'i ka so wusu a la o n'a ɲɔgɔnw a bɛ se ka kalan produit fasuguya bɛɛ la produit consommable ninnu bɛɛ mɔgɔ bɛ se k'a kala olu kan k'a ta o de kosɔn an b'a ɲini mɔgɔw fɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la misaliya la ni dɔgɔtɔrɔ ye siraw d'i ma walima ka furaw d'i ma kuranɛ kala a kan i ka sɔrɔ k'a ta a bɛ kɛ nafa fila ye o déjà nin fura in prescrilen bɛ ni bana kama e ye kuranɛ fana kala a kan a bɛ kɛ mun ye sisan a bɛ kɛ muruda fila ye sisan a b'i nafa kosɛbɛ an b'o fɔ mɔgɔw ye alhamdulilayi mɔgɔ caman y'a jarabi a kɛra nafa y'u ma mɔgɔ minnu bɛ yen kɔnɔnabanaw tun b'u la médecins tun bɛ produit sɛbɛn kun illustraire produit waati bɛɛ u b'a ta tɛ foyi ɲa mais u y'a ye k'a fɔ n'u tora ka kuranɛ kalan u ka produit kan a b'u nafa hali mɔgɔw bɛ mun ta suma fura min ta bɛɛ b'o dɔn yan n'o ye Gaviscon n'a ɲɔgɔn ye dɔw b'a fɔ u b'a minɛ olu yɛrɛ bɛ to ka kuranɛ kalan kan u b'a ta u y'a tali daminɛ u y'a ye k'a fɔ u ye san caman min kɛ a ma nafa min kɛ waati fitinin kuranɛ kalanni y'a kan a commencera o nafaw k'u kan o n'a ɲɔgɔnw adamaden bɛ se ka nin bɛɛ k'i yɛrɛ ye k'i yɛrɛ furakɛ k'a sɔrɔ i ma taa mɔgɔ si fɛ yen i ma taa mɔgɔ si consulter i yɛrɛ bɛ kuranɛ kalan fɛn dɔw kan u utiliser o n'a ɲɔgɔnw k'a sɔrɔ i ma taa mɔgɔ si fɛ yen i yɛrɛ kelen i bɛ se k'a k'i yɛrɛ ye ka dumɛnya kan ka sabaliya kan jour en jour i b'a ye k'a fɔ lafiya bɛ na i ma hakilisigi bɛ na i ma basigi bɛ na i ma ni siranɲɛ ni jatigɛ ni fɛn minnu b'i la o bɛ yen même si on sent des présences dans notre maison mɔgɔw b'a fɔ ko maison hantée o n'a ɲɔgɔnw i bɛ kalan kɛ ji kan i yɛrɛ b'a funfun yɔrɔw la voilà i b'a asperger yɔrɔw la s'il y a des choses là-bas a bɛɛ bɛ taa ka bɔ yen o n'a ɲɔgɔnw o kosɔn kuranɛ kɔni ye nafa de ye nafa min a tɛ ja adamaden de ka i bɛ ɲɛsin a ma hakɛ min na i b'o tɔnɔ hakɛ de sɔrɔ i mana hakɛ min a bɛ komi k'ala wele poids i mana hakɛ min k'ale la i b'o tɔnɔ hakɛ de sɔrɔ i mana da la hakɛ min fana la a b'i nafa o hakɛ de fana la mɔgɔ mana i ɲɛsin a ma hakɛ min na ka da la hakɛ min na a b'i nafa o la wa ni banabaatɔ de kɛra k'a dɛsɛra a yɛrɛ tɛ se ka kalan kɛ aw minnu b'a kɛrɛfɛ a ye kalan kɛ ji la aw k'a d'a ma tuma caman n'an taara o bɛ t'o la an bɛ mɔgɔw ye i b'a sɔrɔ u haminen don u tɛgɛ b'u da k'olu ka banabaatɔ kɔrɔ karamɔgɔ ye dugawu k'an ka mɔgɔ ye an bɛ dugawu kɛ o ka ɲi aw yɛrɛ bɛ yan aw bɛ ji min d'a ma jago bitɔn minnu b'aw bolo yan a ye kuranɛ kalan kan aw k'a d'a ma n'a tora k'a min ni Ala sɔnna a ma a bɛ dɔ bɔ a ka bana la o n'a ɲɔgɔnw voilà ninnu bɛɛ ye conseils ye pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogoya min na effectivement oui i yɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔw k'i yɛrɛ ye quoi voilà Oumou est-ce que message dɔ b'i bolo parce que moi je sais que disponibilité ko nasira kan ani précaution ni fɛnw on va revenir là-dessus est-ce que qu'est-ce que tu as bien noté et tout bon j'ai beaucoup noté mais fɛn a dɔn sisan n'i bɛ fɛn k'u lasɔrɔ sisan nɔ i b'a kɛ cogo ok et k'u lasɔrɔ la disponibilité oui la disponibilité ok bon on a des centres ouverts qui sont là des centres qui travaillent tous les jours. Voilà, tous les jours on travaille à Bamako ici, à Ségou, à Kaï, centre Bambolo. Voilà, Bamako a un siège bas qu'on est au Banangaboula. Voilà, gendarmerie, ni usine tourna carré qu'on a. Au mais à le monde de internet quand banga page ou là, dans les banques adresse banga numéro BA là. Un retour à vidéo de sensibilisation fanake, une vidéo de formation que, une vidéo d'éducation fanake. Ni kun nun ka mɔgɔw b'a faamu cogo min na ani an bɛ baara wɛrɛ minnu kɛ an bɛ o fana bɛɛ ɲɛfɔ an ka vidéo ninnu kɔnɔ mɔgɔw ka se k'u faamu parce que ko dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔw hakili tɛ taa la ka sɔrɔ a ko bɛ an ka société kɔnɔ sariya waati la Bamakɔ yan ni mɔgɔ tun b'a jateminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ phénomène dɔ tun bɛ kɛ yan n'i taara ekɔliso ni fɛnw na i b'a ye denmisɛnninw tun bɛ to ka bɔ ka bin ekɔliso la mɔgɔw b'a fɔ a taara dɔ ta wulila a fana ta wulila a phénomène tun bɛ yan a fana bɛ yen parce que déjà ni a problème bɛ denmisɛnnin na a taara ekɔli la
a ɲɔgɔn bɛ fɛn fɛn na ni kelen ta wulila dɔrɔn bɛɛ ta de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ça devient un peu la contamination générale a bɛ wuli ten a bɛ kalan perturber n'a dun kɛra solution t'a la école-tigiw bɛ den di somɔgɔw ma dɔrɔn k'a ye taa solution ɲini a la o n'a ɲɔgɔn bon a caman i b'a sɔrɔ c'est vrai l'enfant a des problèmes mais a caman i b'a sɔrɔ là où l'école est posée aussi il y a un problème là-bas. Supposons école taara sigi cimetière kɔrɔ dɔ kan sisan c'est un problème. Supposons a ye école jɔyɔrɔ min na sɔnni yɔrɔ kɔrɔ don boli sɔn yɔrɔ kɔrɔ don aw taara o sigi c'est le problème. Bon aw tɛ se ka lafiya aw sigilen ye o n'a ɲɔgɔnw kɔrɔ. hali ni mɔgɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnna ma. oui o caman mɔgɔ caman bɛ yen i b'a fɔ n ye n ka so kura jɔ n bɛ kulu kɛrɛfɛ n bɛ ji da la kabini yɛlɛmana n ma kɛnɛya muso ma kɛnɛya den ma kɛnɛya i y'a kɛ des problèmes a b'o ɲɔgɔn kɛ o kɛ kuranɛ bɛ an ka vie yɛrɛ de ye encercler degun o degun bɛ yen an k'a dɔn a solution b'an bolo diinɛ kɔnɔ adamaden ka a ɲininkali kɛ dɔrɔn a bɛ ɲɛ f'i ye i yɛrɛ bɛ se k'a k'i yɛrɛ ye ni dɛsɛra sa k'a k'i yɛrɛ ye forcément tu vas payer les services de quelqu'un d'autre effectivement faire ça kɔrɔ centre bɛ yan ni mɔgɔ min donna a kɛra fɛn fɛn i mana courant giri Mali sɛbɛn dɔrɔn i b'an ka fɛnw bɛɛ ye a faamu. Voilà, nous allons regarder notre flash. On se retrouve tout de suite pour enchaîner. Merci Oumou. Et nous allons accueillir Alima aussi. Voilà, à tout de suite. Ka da an ka finitigilakaw ye baara mun siri banbanciw la ni wagati laban ninnu na n'o kɛra sababu ye banbanci maa 200 bɔɲɔgɔn ko nin k'u olu kɔni ka baaraw ban maa dɔ wulila mun ye an ka jamana jugu ye ka se ka bɔ k'a fɔ fɛn min ye an ka finitigilakaw ye k'u ye maa minnu faga ko o dɔw ye fɛn min ye civiliw ye n'o ye population ye minnu sen tɛ kɛlɛ la o kɔrɔfɔ ninnu carilen kunnafonidi siraw fɛ fɛn min ye cakɛda mun sigilen don an ka finitigilakaw fɛ n'o de bɛ u ka kunnafoni siraw jɛnsɛn fo ka taa se u ni jamanadenw cɛla sinsinni ma n'o ye DIRPA ye olu ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli k'u ye ni baara minnu kɛlen filɛ nin an ka finitigilakaw fɛ a kɛra hukumu jumɛn kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛn y'a to ni nin sera ka kɛ ani fɛnɛ ka se k'a fɔ finitigilakaw u ye jamana kɔnɔden maa joli kisi nin baara ninnu senfɛ kumu kɔnɔ colonel Sulemani Danbele a n'a ka cɛdenw u ye ɲɛfɔli caman kɛ kunnafonidilaw ye nka mɛ dan o ye mɛn tigila ye. N'i y'a jateminɛ a bɛ san 10 bɔ bi an ka armée bɛ ni gɛlɛya kɔnɔ parce que an ka kɛlɛ in kɛlɛ mun dabirilen don an da la terrorisme kɛlɛ dɔrɔn tɛ il faut que jamanadenw k'o de faamu terrorisme kɛlɛ dɔrɔn tɛ nin kɛlɛ ni a jujɔn ka ca il faut que bibi in na aw journalistes aw k'o dɔn aw k'o faamu pour que don o don n'aw bɛ sɛbɛnni kɛ don o don n'aw bɛ kuma aw ka arajow la aw ka kow faamu a k'a dɔn k'a fɔ n kan ka mun fɔ n man ka mun fɔ parce que n'i ye kɛlɛ lajɛ fɛn bɛɛ diyalen t'a la koyi mais depuis 100 ans an bɛ k'an ka sɔrɔdasiw lakalan civiliw lakanali la an bɛ k'an ka sɔrɔdasiw kalan hali n'i ye jugu minɛ i kan k'a kɛ cogo min na an kalal'o la an bɛ k'an ka denmisɛnninw fana kal'o la san 10 kɔnɔ o kelen bɛ k'a kɛ hali bi n'a bɛ k'a fɔ ko an de bɛ ka ta civiliw faga ten yɔrɔ ko dɔ kɔni b'o kɔrɔ donc il faut que an k'o faamu il faut que journalistes k'o faamu il faut que malidenw k'o faamu ko ko dɔ b'an ka kɛlɛ in yɛrɛ la an yɛrɛ ma mun faamu et anw fɛ aw journalistes de kan ka jamanadenw lafaamuya o la an b'o sira de kan bi a ko anw bɔgɔ ka fɛgɛn an ko sisan an bɛ bɔgɔ fɛgɛya in bila an yɛrɛ b'an ka diɲɛlatigɛ ta en main o fana kelen bɛ kataba 4 y'an bolo a b'o faamu cogo di. an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni kunnafonidi sira in senfɛ fɛn min ye DIRPA maaw ye o y'a laɲini k'a fɔ maa dɔw de bɛ minnu sigilen don diɲɛ gun kan walasa ka se ka ɲangata wale ta k'o ɲɛsin an ka finitigilakaw ma o sira ninnu dɔw bɛ se ka kɛ fɛn min ye baɲumankɛtɔnw ye ani jo sariyaw lafasatɔnw fo ka taa se kunnafonidi sira minnu bɛ diɲɛ kun kan o hukumu kɔnɔ a ka kan maliden kelen kelen bɛɛ kɛ a ka finitigilakaw kɔkɔrɔma don ka d'a kan ni fiɲɛ jugu min cilen filɛ nin kun wɛrɛ foyi t'a la n'o ye k'an ka finitigilakaw ni k'u tɔgɔ tiɲɛ k'u tɔgɔ juguya a y'a yira k'a fɔ nin baaraba min kɛlen filɛ an ka finitigilakaw fɛ maa wɛrɛ tɛ yen nɔ minnu y'an dɛmɛ a baaraw la i n'a fɔ finitigilaka wɛrɛ i n'a fɔ min na sera kosɛbɛ diɲɛ maa wɛrɛw fɛ
ani fɛnɛ ka yira k'a fɔ armée malienne bɛ wagati min na i ko bi a kɔni a jolen don a kolo la wa a ka laɲini ne cogo min na jamana kɔnɔdenw olu n'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakana o hukumu kɔnɔ a ye welewele da kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma bɛɛ k'a ka finitigilakaw u kɔkɔrɔma don walasa maa jugu minnu bɛ ka nin waleya cɛjugu ninnu ta ka da an ka finitigilakaw la ni ka yir'u la k'a fɔ malidenw dalen t'o la wa o ti an ka finitigilakaw olu ka baara ye. Barakɛla minnu kɔni ni olu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko pompis ni olu kɔni bɛ jɔ station na walasa ka essence kɔni k'o feere nabagaw ma olu kɔni n'u ka ɲɛmɔgɔw bilalen don ɲɔgɔn na kabini arabadon min bɛnna avril kalo tile 6 ma san 2022 u ka wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye min kɔni ye ko sɛbɛn dɔw lawariyara an ka ɲɛmɔgɔw ale ni nin station kofɔlen mɔgɔw fɛ min ye Shell, Oryx, Ola ale ni Total olu naani kɔni olu de ka baarakɛlaw u ni ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni bi alamisadonya in na min bɛnna avril kalo tile 7 ma u kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa bourse de travail la o lajɛrɛ fana kun ye min ye ka min ye sinabefu ye olu ɲɛmɔgɔw o ni olu ka ɲɔgɔn ye ni ka foli kɛ ɲɔgɔn ye walasa u bɛ se ka kɛlɛ in boloda cogo min na ni ka to sariya kɔfɛ min kɔni ye kɛlɛ ye min bɛ taa syndicaya o hukumu kɔnɔna na. Bon sɔgɔmada na ni sinabefu farala ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka an ka mɔgɔw sensibiliser ka sababu kɛ kunu an kun bɔra bon kunu ni ye kunu bɔli jateminɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛni caman kɛra donc mɔgɔw n'o dusumakasa sira donc c'est pour cela sɔgɔmada na an nana yan tuguni an ka ɲɛmɔgɔw ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'u bolo u turu dusu kan mɔgɔ si kana tiɲɛni kɛ n'an taara station da la an k'an jɔ ɲɛmɔgɔw b'an yɛrɛ la olu bɛ don station kɔnɔ u b'a ɲɛf'u ɲɛna a ye baara bila et puis on continue. Mali bɛɛ de don wa an ka hakɛ an b'a sɔrɔ fɛnɛ anw joli de ka bɔ parce que an ka hakɛ y'anw ta de an bɛ ka kɛlɛ kɛ an ka hakɛ de nɔfɛ an ma taa bi mɔgɔ kan wa fɛn min don fɛnɛ papier min bɛ yen fɛnɛ anw ma sɛbɛn ɲɛmɔgɔbaw de jɛra k'a sɛbɛn o y'a sɔrɔ anw tun tɛ yen nɔ an k'o de ko k'a lawaleya bingani ka dabila. Mali bɛɛ de don o la bɛ Mali yɔrɔ o b'a la Total bɛ Mali yɔrɔ o b'a la Shell bɛ Mali yɔrɔ o b'a la Oryx bɛ Mali yɔrɔ o b'a la. Arabado kɛlɛ o kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ min ye mɔgɔ 10 ye olu kɔni jeginna dɔw ta kɔni yɛrɛ kɛra jogi ye kojugu ye 7 olu minɛna ni k'o bila kaso la moto 19 olu minɛna polisi fɛ. U ye gazi ci an na kunu u ye gazi ci gazi a ye ne yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ parce que et puis gazi y'an ta ci kun yɛrɛ dɔn en un mot parce que i bɛ gazi ci mɔgɔ la ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la anw tɛ kɛlɛ la an bɛ ka mouver an bɛ yala yala station ni ɲɔgɔn cɛ nous à nos grandes surprises an y'a ye pick-up b'an kɔfɛ donc mɔgɔw blessera station Oryx mɔgɔw dɔw blessera Total mɔgɔw blessera Ola mɔgɔw blessera mɔgɔ 10 o banana saba bɛ kaso la mɔgɔ 19 ka moto minɛlen bɛ polisilakaw bolo. O hukumu de kɔnɔna na min ye sinabefu o secrétaire général ye o kɔni b'a yira ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu ɲa k'u ka to sariya kɔ. An ye lajara dɔ kɛ bi u nana bourse de travail la effectivement an y'u ladi an k'u ma k'u ka to sariya kɔ u bɛ fɛn o fɛn kɛ u ka laɲini kɔnɔna na u kana sariya dansago an y'o f'u ɲɛna parce que o ye an taalan ye au niveau de Sinabef o de kɛra bi lajara kun ye mais dansago kɛra o la parce que société ninnu u ye polisiw bila yɔrɔ bɛɛ la pour que k'u bali u ka se k'u ka piquet de grève kɛ u ma na tiɲɛni kama u nana kuma ɲɔgɔnya de kama k'u bɔgɔ o tɛ bɛn syndicalisme la u y'u ka moto minnu minɛ kunu u k'u ka moto segin u ma o tɛ bɛn a tɛ bɛn syndicalisme kunda a tɛ se ka bɛn an tɛ se k'an sigi k'o lajɛ n'a u ka fɛnw ma d'u ma k'an ka mɔgɔw libéré bi a sini an yɛrɛ bɛ sɔn ka wuli ka jɔ kɛ. K'a ladɔnniya k'a fɔ ko sinabefu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni fɛn ma bɔ nin kɛwale ninnu na nin tile 3 min fɔra nin mɔgɔ kofɔlen ninnu fɛ k'u bɛna baara bila walew boloda o tile 3 kɔnɔ ko ni o kɔni banna ka sɔrɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma kuma ko olu yɛrɛ kɔni bɛna wuli ni k'u jɔyɔrɔ fa walasa ka se ka nin baarakɛla ninnu dɛmɛ u ka se ka u ka laɲiniw sɔrɔ.
sunkalo ale ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ye min kɔnɔ silamɛw ka ɲuman kɛ u bɛ caya kosɛbɛ wa o kalo kelen in kɔnɔna na silamɛw olu ka ɲɔgɔn dɛmɛ u ka seli ani ka yɛrɛminɛ u bɛ caya kosɛbɛ kalo min kɔnɔ wa o kalo in kɛra ladala kalo ye an bolo min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ silamɛw olu kɔni u bɛ sukarow san ni ka di u burannakaw ma o de hukumu kɔnɔna na an wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲini k'a dɔn yala o sukaro kofɔlen min filɛ nin ye o ye wajibi ye wa wala bonya parce que nin y'an ka farafinna danbe dɔ de ye nin y'an ka farafinna valeur dɔ de ye an yɛrɛ ka société sigilen bɛ fɛn minnu kan nin y'o dɔ de ye donc fɛn min don a bɛ mɔgɔ yɛrɛ de a bɛ farafinna yɛrɛ de sinsin a bɛ kelenya sinsin a bɛ buranya yɛrɛ tɔ sinsin aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ ni buranya cɛ fɛn caman b'a ni ɲɔgɔn cɛ bon sunkalo dɔrɔn tɛ o a fɔ sukaro dɔrɔn tɛ fɛn wɛrɛ fana bɛ yen min bɛ se ka di sunkalo kɔnɔ dɔw b'u ta kɛ wula fɛ sunakari jɛgɛw bɛ yiran sɛw bɛ yiran ka taa n'a ka taa bonya de don quoi musow ka jateminɛ parce que a ko ni problème fana musow b'a la muso parce que musow dun b'a fɔ ko vraiment an yɛrɛ ka du kɔnɔ an fɛn bɛ so kɔnɔ ko olu bɛɛ cɛtala ni sukaro ye so kɔnɔ ko ne cɛ ma se ka sɔrɔ ka taa donc ko mun filɛ nin fɔ musow yɛrɛ de k'a faamu k'a fɔ ko ni sukaro ko nin filɛ nin diyagoya tɛ i jija cɛ ka se muso kɔrɔ dɔrɔn ni cɛ sera muso kɔrɔ a ba dɔrɔn a banna sukaro ko nin fɛn ninnu filɛ olu tɛ se ka kɛ furu tagalan ye o comme i y'a fɔ cogo min na buran sukaro di laada kɔrɔ de don anw fɛ yan Mali la an kɔrɔbayala k'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'a kɛ mais o t'a yira k'a fɔ ko jagoya don a ko bɛ ɲini ka jigɛn sisan dɔɔni ka sababuya kɛ Ala bɛ k'anw kalifa muso minnu na a dɔw bɛ a yɛrɛ ma ɲɛfɔ u ye yɛrɛ mais u balila ka na mɛn dɔrɔn buran sukaro bɛ di ni sunkalo nana se ten ni e ma depuis sunkalo tile fɔlɔ filanan sabanan mana tɛmɛ k'a sɔrɔ i ma di muso dɔw bɛ kuma misɛnnin cɛ fa bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɛlɛ walasa min ye Abagaran Ture ye n'ale ye alimami ye Wami misiri kɔnɔ golf la ale bɛ ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛn kan ɲɛ i ni ce i ka nin ɲininkali la an bɛ min fɔ buran sukaro ko la ni mɔgɔw b'a fɔ ko jagoya don jagoya tɛ sɔsɔli tɛ nin yɔrɔ la o sunkalo ye ɲuman kɛ kalo de donc sunkalo yɛrɛ n'i y'a lajɛ Ala yɛrɛ y'a fɔ ɲɛna ko kuranɛ yɛrɛ jiginna sunkalo kalo de la ka anw bilasira ka anw ka adamadenya koɲɛw bɛɛ fɛngɛ ka dilan donc n'i y'a ye o kɔnɔna yɛrɛ la kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna tuguni Ala yɛrɛ b'a fɔ ɲɛna tuguni k'an k'an teliya ka taa ɲuman kɛli ma bon n'a fɔra ko ka teliya ka taa ɲuman kɛli ma Ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ma foyi da mɔgɔ si kun mɔgɔ tɛ se fɛn min kɔ donc o de la n ko wajibi tɛ mais a kanunen de don donc ni i bɛ se i se ye fɛn min ye i se ye min ye i b'o di ŋaniya yira la parce que hali n'i dɛsɛra waati min na i bɛ se ka kuma ɲuman o yɛrɛ bɛ se ka kow ɲɛ quoi mais k'a bila ten ou bien k'a kɛ nin n'a fɔ kɛlɛ ye k'a sɔrɔ olu yɛrɛ t'a kalama olu yɛrɛ i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ duwawu la e yɛrɛ parce que e yɛrɛ i bolo k'a fɔ ko hakili b'a la k'a fɔ ko e ma taa ni nin ye i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ hakili tɛ e la yɛrɛ hakili jiginna nin kalo in kɔnɔ Ala bɛ silamɛw bali ka kojugu caman de kɛ min b'a yirana k'a fɔ nin kalo in kan ka ɲuman caya ale kɔnɔ Yiriden ye dumunifɛnw ye minnu ka timi kosɛbɛ. Maaw kelen kɔ ka dumuni kɛ, u b'a dun yasa ka se k'u ka dumuni yɛlɛma joona. Wa vitamini caman de bɛ yiriden ninnu na minnu ka ɲi adamaden farikolo ma kosɛbɛ. O de hukumu kɔnɔna na, sunkalo la a ɲininen don kosɛbɛ maaw fɛ. A feereli kɔni an bɛ don min na i ko bi an ka jamana kɔnɔna na, ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Nka o n'a ta o ta, a feerebagaw kɔni olu bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ. Yiridenw ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn f'a feerecogo jɔrɔ b'an minɛ. Bi yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na bi. An bɛ Abijan namasa ta 7500. Ni nana fɔ client ɲɛna k'i b'a feere 440 i tɛ se k'a feere ne bɛ obligé k'a di mɔgɔ ma 450 mais ne bɛ perdre parce que sunkalo dabɔra an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a nana ni gɛlɛya donc n'i ko i b'a feere cogo dɔ la a tɛ se ka ɲɛnabɔ an ka ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ka minɛnw da bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na fɛn foyi da ma nɔgɔn sisan an ka fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn wagati dɔ yiriden bɛ gɛlɛya ala komi an filɛ cogo min na sunkalo kɔnɔ nin a ka gɛlɛn sisan yɛrɛ de fɛ an bɛ namasa fila an bɛ namasa sɔrɔ 2000 ani 400 2000 ani 300 2000 ani 500 mais sisan a taara fo 3000 ani 300 Mali namasa fana an kun b'o sɔrɔ 2000 mais sisan o fana ye 2000 200 2000 300 Maliyɛnw yanni ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ k'a k'i yɛrɛ fɛ an ka yiridenw
n'i ye ba don a la mɔgɔ wɛrɛ bɛ ba don a la kɛ hali Maroc melon filɛ melon tun tɛ sɛnɛ Mali la yan Maroc melon mais tun tɛ sɛnɛ yan mais sisan maliyɛnw y'a sisan u b'a sɛnɛ yan a ka di ko Maroc ta wa a ka ɲi ko Maroc ta wa a bɛ min k'an bolo i b'a san a bɛ tile 5 tile 6 a tɛ tiɲɛ. Bon sunkalo na légumes sugu tɛ ten bon minɛnw gɛlɛyalen don fɛnɛ parce que gɔyɔ yɛrɛ tɛ se ka san yɛrɛ kabi sunkalo kalo yɛrɛ jɔra gɔyɔ maga tɛ se ka kɛ gɔyɔ la an bɛ wagati min na ko sisan minɛn yɛrɛ min ka nɔgɔn nafɛn kɛnɛ kunda o ye céleri client minnu jɔ minɛn kunna kuma dɔ i yɛrɛ bɛ tila ka obligé k'u wele ko na n k'a d'i ma nin da in na hali n'i tɛ tɔnɔ sɔrɔ i k'i ka jagokun yɛrɛ sɔrɔ. Fɛnw bɛ tiɲɛ tiɲɛtaw ka ca sannikɛlaw ka misɛn dɔw bɛ na u bɛ kuma caman camanw ɲɛ n'i ko a da ye min u b'a fɔ k'o ka ca n'i ko a da ye min u b'a fɔ o ka ca kuma dɔ sanni bɛ kɛ kuma dɔ sanni tɛ kɛ mais sunkalo in kɔni na a ka wusa dɔɔni. A lemuru ninnu an b'a ta da gɛlɛn na an bɛ n'a feere n'a ma ban tile kelen mandarini yɛrɛ kɔni a bɛɛ bɛ fili. An ni client cɛ gɛlɛya b'a la dɛ an bɛ taa ta gɛlɛya la mais olu bɛ na client bɛ na u b'a fɔ k'an bɛ nɔgɔya kɛ olu ye an b'a ta da gɛlɛn ma an tɛ se ka nɔgɔya kɛ olu ye quoi fo an fana ka dɔɔni sɔrɔ a la dɛ mais client fana t'o faamu. Hakilina jigila yiriden ninnu u dunni kɔ u bɛ magoba de lase adamaden farikolo ma kɛnɛya ta sira fɛ wa a feereli bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ ba de la don an ka jamana kɔnɔna na. Eh bien, c'était notre flash info. On a tchèdou on a voulu kajou et il va y avoir un ou deux fois. Tiens donc on fait nous quoi quelques minutes de dos. C'est-à-dire nous quoi caméra ou trépied ou peu clé au courant ou washiner nous tiens au bola muso bola kata kuna foni nous pour que ambiance ka informer tu vois maintenant beaucoup qu'on a réalité ou ereka. J'espère que vous avez aimé. Voilà donc allez sur aujourd'hui Alimama donc Alima c'est comment? Ça va vite. Ça fait 2 jours. Oui. Bien. Oui, ça va. Apparemment, avec je ne me sentais pas bien ici. Ok. Ah. Ça va. D'accord. Parce que pendant que nous là. Exactement. Ok. Voilà, donc on a bien invité à l'aide de Mamadou Kone et Djekou. Pile mini à Siglendo, c'est-à-dire fin de parce que fait dîner, moi je suis couronné, ne boulot ou kobarkama et puis koure. Fait de musique à Nansa ou ka fara, ka feno faralaka. Ou bien ka dana wɛrɛ ta k'a fɔ a bɛ bɔ diinɛ kɔnɔ olu kɛlen don k'o mabɔw la ka mɔgɔw sensibiliser non seulement a b'i ka ala ko bonya a b'i ka diinɛ ko sinsin wa i ka da la ala bɛ yen kuranɛ bɛ se ka mɔgɔ traiter voilà donc a bɛ ka détail caman d'a ma vraiment ne yɛrɛ ye fɛn caman faamu ni misaliw kɔnɔ parce que a yɛrɛ kɔnɔ a b'a to a b'i bila hakili baara la i yɛrɛ bɛ jateminɛw kɛ maintenant est ce que ɲininkali dɔw b'i bolo ka tɛnku bien sûr ɲininkali dɔw bɛ ne bolo alors moi déjà, me faire à don, on voit vraiment que mon chama be dîner boula. Ne dîner fana be provoquer. Ok. Voilà, donc ne fait à don, dîner c'est qu'à provoquer du men là et que avec du là quoi en fait. Ok. Voilà. Naturel ni multinaturel. Voilà. Ok. Voilà quand bien c'est ma. Oui, on va faire sababu ya mumba à cause mɔgɔ ma. Bon, la majorité dina ko ninnu fan caman i b'a sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ ka ko laɲininenw don parce que ni wulila ka ko kɛ ko min b'a yuyugu ka se i ma i b'a dɔn i t'a dɔn a bɛ na i ma a bɛ komi fɛn ɲɛnama bɛ bɔrɔ min kɔnɔ n'i y'a dayɛlɛ i y'a dabɔ a kama i m'a dabɔ a kama i bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a la bon mɔgɔw bɛ ko camanw kɛ bon sitanɛ ko ni jinɛ ko yɛrɛ base fanba ye hasidiya ni juguya ye quoi fɛn dɔ bɛ karisa bolo an ka fɛɛrɛ ɲini o ka b'o bolo karisa bɛ ka fɛn dɔ ɲini an ka fɛɛrɛ dɔ kɛ o ka n'o sɔrɔ walima fɛn dɔ bɛ yen ne yɛrɛ bɛ fɛ k'o karaba k'o sɔrɔ bon o kɔrɔ adamaden mana bɔ sira normal kan dɔrɔn i bɛ taa sitanɛ ko kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama o de bɛ mɔgɔw se nin ko caman ma i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn kan du kɔnɔ misaliya la karisa ni karisa u ka ko taabolo ka ɲi an ka u ka fɛɛrɛ minɛ mɔgɔw bɛ wuli ka taa sitanɛ baaraw ɲɛɲini bon mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ i bɛ taa sitanɛ baara min kɛ mɔgɔ la bon c'est vrai dɔ bɛ s'ale ma mais e yɛrɛ min fana taara c'est comme tu as signé un pacte avec le diable i yɛrɛ fana niyɔrɔ b'a la o mais i t'i ta de ye o yɔrɔnin na i t'i ta de ye o yɔrɔnin na e kɔni taara mun kɛ mɔgɔw ye e ɲɛ b'olu la mais mɔgɔ mana don sitanɛ ko kɔnɔ k'a laɲini k'a kɛ mɔgɔ de la dɔrɔn tubabuw b'a fɔ de ma ko tu as fait un pacte
avec le diable. Déjà, o ye ni sitana kɛlen ɲɔgɔn teri ye aw bɛ ɲɔgɔn bolo. Voilà. O kɔrɔ hali ni e bɔra hali ni o tigi ka affaire o banna déjà i ni sitana bɛ ɲɔgɔn bolo. Bon o ko de bɛ tila ka wuli mɔgɔ caman fɛ. O bɛ yen o y'an b'a fɔ ye minnu ye a yuguyugu ka kɛ u yɛrɛ kan. Mɔgɔ dɔw fana bɛ yen non pas u lafiyalen don mais u b'a fɔ ah bon n bɛ ko dɔ la n bɛ jɔyɔrɔ dɔ la o jɔyɔrɔ n ka t'o la walima n ka n bɛ nin furu la ka basigi u bɛ wuli ka u taa baara dɔw kɛ baara minnu ye sitanɛ baaraw ye o baaraw yɛrɛ bɛ tila ka wuli ka na parce que sitanɛ ko yɛrɛ par nature a b'a don ɲa a t'a dugusɛjɛ de ɲa c'est à dire komi timing dɔ de b'a la quoi n'o banna dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye a nafa bɛ jɔ dɔɔnin quoi i b'a ye kosɛbɛ an ka société kɔnɔ adamaden dɔw bɛ yen u bɛ wuli sisan nafolo ko yɛlɛni b'u kunkolo fɛ kosɛbɛ u bɛ taa sitanɛ ko dɔw kɛ pour que ka se ka nafolo sɔrɔ bon i bɛ fɛn dɔ karaba k'a sɔrɔ san damadamanin dɔrɔn a bɛ se ka bari ka cun ten mɔgɔ tɛ foyi faamu ko dɔ bɛ na e yɛrɛ sɔrɔ voilà ko dɔ bɛ na dɔrɔn des trucs bizarres c'est les gens qui ont fait des pactes avec le diable ça ne marche pas ou bien mɔgɔ dɔw bɛ yen on va dire ils ont acheté le faux amour ka mɔgɔ dɔ ye i b'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ fila furulen don n'i y'u la i yɛrɛ ni ala cɛ i b'a dɔn compatibilité foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ye dɔ karaba ka dɔ furu mais sitanɛ ko b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o tiɲɛna don o don i y'a kɛ mun na o ɲɛ bɛ yɛlɛ n'o ɲɛ yɛlɛnna o kɔlɔlɔ kɔni bɛna boli i yɛrɛ la o kɔlɔlɔ bɛ na i yɛrɛ la o n'a ɲɔgɔn o ye mɔgɔw yɛrɛ hɛrɛ ɲini sira fɛ mɔgɔw bɛ t'u yɛrɛ don ko dɔw la minnu tɛ ko ɲuman ye a b'a s'u ma o tɔɔrɔ yɛrɛ sen fɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔw bɛ taa don ko la dans tous les cas de figure a bɛ n'a fɔ ji de on peut pas rentrer dans l'eau sans se mouiller n'i donna sitanɛ ko la a ɲɛ ɲuman kan o a ɲɛ jugu kan o e yɛrɛ niyɔrɔ b'a la i bɛ ka kɛ mun na o fana bɛ se ka niyɔrɔ sɔrɔ même des fois mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ ah dɔ ye ko dɔ kɛ n na walima ko dɔ bɛ nin dɔ cɛ an ye kiiri tigɛ u y'a ɲagami ou bien faamaw ye nin kɛ an ka nin kɛ awɔ mɔgɔ ye ko dɔ kɛ n na o t'i permettre k'i bɛ sitanɛ ko k'a tigi la quoi parce que n'i y'a kɛ dɔrɔn e yɛrɛ niyɔrɔ de b'a la ale ko in bɛ marcher ten de parce que e bɛ fɛn dɔ laɲini sisan ko k'o juguman kɛ dɔ la mais en contrepartie qu'est-ce que toi-même tu donnes i bɛ mun de di ɔ a tɛ kɛ ten fo c'est pour cela que n'i k'i bɛ sitanɛ ko kɛ mɔgɔ dɔ la ça va te demander i ka sacrifice dɔ kɛ soit i ka sɛ faga i ka saga faga i ka misi faga dɔw yɛrɛ ta bɛ yen f'i k'i fari yɔrɔ dɔ tigɛ voilà il veut du sang ou bien un rituel du sang ou bien un rituel ou bien ko dɔ bɛ yen i ka o dabila i k'o bɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ an y'o caman ye des gens qui ont des pactes avec le diable i b'a sɔrɔ misaliya la an bila k'a dɔ ye lui a tɛ don mobili kɔnɔ ka bila a ka so don si awɔ a bɛ don mobili kɔnɔ da la a bɛ jigin da la c'est le pacte qu'il a fait avec le diable pour vraiment avoir de l'argent. D'accord. Mais adamaden mana kɛ cogo cogo don dɔ la jate b'i bila voilà un jour bon ale tun bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka mobili kɔnɔ u nana dayɛlɛ na u donna après les problèmes vont commencer parce que bɛnkan bɛ ni sitanɛ cɛ yɛrɛ y'o tiɲɛ o don bon o n'a ɲɔgɔn don parce que mɔgɔ bɛ sitanɛ ko min kɛ la bonne question que tu dois te poser qu'est-ce que je donne pour que nin ko in ka se ka kɛ mobili tɛ boli ni carburant tɛ o sitanɛ ko fana bɛ marcher ni mun ye voilà o de kosɔn i bɛ mɔgɔw ye u bɛ saraka juguw bɔ ka mun kɛ ka taa misi ɲɛnama bila dingɛ kɔnɔ saga ɲɛnama bila dingɛ kɔnɔ ka bagan ɲɛnama jeni ou bien ka basa minɛ k'a da kala ka tori minɛ k'a da kala ka saga minɛ ka fɛn dɔ don a da kɔnɔ k'a da kala o n'a ɲɔgɔn ninnu hali ni diinɛ ko tɛ adamadenya yɛrɛ tɛ sɔn o ma voilà o n'a ɲɔgɔn ka taa nɔnɔ kɛnɛ san kɔngɔ bɛ mɔgɔw la ka taa nɔnɔ bɔn ji la kɔngɔ bɛ mɔgɔw la ka taa sɛfan ci sira kan o n'a ɲɔgɔn ninnu bon nin ko ninnu fɛn fɛn bɛ yen ni mɔgɔw bɛ ninnu kɛ nin bɛɛ b'a se mɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn an b'a fɔ fɛn fɛn ma tout ce qui est l'associationnisme n'a bɛ fɔ ma arabukan na ko shirku o ko bɛɛ bɛ o se mɔgɔ ma tout ce qui est les péchés o bɛɛ bɛ sitanɛ ko se mɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn duuru ɲɔgɔn bɛ yen anw bɛ sinsin o kan kosɛbɛ parce que o de ka ca an ka société kɔnɔ yan bi o sababuya bɛ na ni nin ko ye o ye mun ye an y'an da mɔgɔw la sa o de ye les sacrifices pour les djinns ka saraka bɔ jinɛw ye mɔgɔ dɔw bɛ yen tuma dɔw la hali jinɛw ils viennent jouer des mauvais tours aux gens u bɛna f'i ye sogo la o ko chaque lundi k'i ka to ka nɔnɔ kɛnɛ bɔ non faut pas le faire i b'a bɔ mun kama parce que ka saraka bɔ ye bateau de ye diinɛ kɔnɔ n'i bɛ bateau kɛ bateau fɛn fila de bɛ bateau la jɔn ko k'i k'a kɛ i b'a kɛ jɔn kama ala de b'a fɔ an ka nin kɛ an b'a kɛ ala kama mais jinɛ ko k'e ka nɔnɔ bɔ e bɛ k'a bɔ jɔn ye i bɛ k'a bɔ jinɛ de ça ne marche pas n'a ɲɔgɔnw ka sacrifice fɛn fɛn bɛ a kɛra sacrifice modèle o modèle ye hadamaden kana don o ko ninnu na mɔgɔ bɛ sacrifice i b'a kɛ ala kelen de saraka bɔ nin fɛn fana la c'est un acte volontaire ani mun se b'i ye voilà mais n'a donna bizarreté kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ saga finman saga jɛman
misi bilenman misi finman walima a bɔ sɔgɔma joona fɛ a bɔ wulada fɛ taa bɔ yɔrɔ la mɔgɔ ka n'i ye o n'a ɲɔgɔnw ni kɛrɛnkɛrɛnnin yera fɛn na dɔrɔn o ye jinɛw de voilà o ye jinɛw de ka exigence ye o tɛ ala exigence ye a kɔrɔmasurun ye mun ye selibaw fɛ diɲɛ fan bɛɛ silamɛw bɛ saga faga couleur ma fɔ mɔgɔ ye o ayi couleur ma fɔ mɔgɔ si ye ayi i ka saga sɔrɔ saga min ka kɛnɛ a âge dafalen don i b'a faga a banna i mana couleur o couleur sɔrɔ mais n'a yɛrɛ sisan k'a fɔ i ka saga ɲɛ kelen de ɲini k'o saraka saga min sen kelen tigɛlen don i k'o ɲini o n'a ɲɔgɔnw a mana don o kɔnɔ dɔrɔn en réalité o tɛ ala ko ye tuguni tu es en train de faire des sacrifices pour les djinns o bɛ segin ka na mɔgɔ ma o man ɲi a filanan o ye jumɛn ye fana hadamadenw bɛ taa ka les gens cherchent des raccourcis komi ala tɔgɔ ɲini wala zikiru n'a ɲɔgɔnw wala dɔ ye zikiri dɔ di yan n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ wari sɔrɔ tile fila n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ muso furu sisan n'i y'a kɛ i ka voyage bɛ ɲɛnabɔ n'i y'a kɛ i ka visa bɛ bɔ sini o n'a ɲɔgɔn o raccourcis minnu ni mɔgɔw b'u ɲini en réalité ala tɔgɔw tɛ parce que Alahu Taala ale de y'a ka diinɛ jigin ale de ye alakira ci an bɛɛ ma kisi nɛɛma b'a ye bon mɔgɔ si tɛna diinɛ faamu ka tɛmɛ alakira kan mɔgɔ yɛrɛ kan ka ala kofɔ minnu kɛ n'o ye subhanallah alhamdulillah alakira ye olu fɔ an ye o mais ni dɔ ye dɔ monter ka dɔ dilan ka d'i ma e tɛ fɛn min kuma i t'a kɔrɔ dɔn qu'est-ce que ça veut dire i t'a kɔrɔ dɔn e bɛ ka mun de wele o de kosɔn mɔgɔ caman an y'u ye o wurudiliw b'u bolo a laban y'u kunkolo wuli o wurudiliw b'u bolo a laban kɛra problème ye parce que i bɛ ka fɛn wɛrɛ de invoquer voilà i bɛ ka fɛn wɛrɛ de invoquer mun tɛ ala ye e bolo dɔrɔn k'a fɔ ko komi ni fɛn fɛn sɛbɛnna arabukan na an ka jamana la mɔgɔw y'o faamu k'o kɛ k'o ka ɲi k'a sɔrɔ o tɛ dɛ awɔ mɔgɔw bɛ se ka jinɛ tɔgɔ sɛbɛn arabukan na k'o d'i ma k'i k'o wurudi ka mɛlɛkɛ tɔgɔ sɛbɛn ka d'i ma ka boli tɔgɔ sɛbɛn ka d'i ma o n'a ɲɔgɔn i b'o mun fɔ c'est comme i bɛ ka fɛn wɛrɛ de invoquer a ko ni mɔgɔ y'i sigi ka ala wele énergie positive bɛ jigin kan cogo min na n'i fana y'i sigi ka sitanɛ kow wele énergie négative de bɛ n'i fana fan fɛ et ça va te faire du mal an delila ka a dɔ ye un jeune il était gravement malade n'an ye don min na i b'a fɔ k'a bɛna sa o don bon on lui a dit mais qu'est-ce qu'il y a ko korodi dɔ de b'ale bolo a ka karamɔgɔ ale yɛrɛ kalan kɛ mun bolo de y'a d'a ma ko n'a y'o kɛ dɔrɔn vraiment kalan bannen kɔfɛ a bɛna kɛ waritigi ye a bɛ tɔgɔ sɔrɔ a bɛ dawula sɔrɔ mais ko kabini ale y'a daminɛ tous les jours ale bɛ ka bana de ka taa fɛ on a une technique qu'on appelle le captage on a fait ça pour attraper les djinns qui sont avec lui an jinɛw minɛ jinɛw ko pour que an bɛ k'olu minɛ ka bɔ cɛ nɔfɛ an ko oui parce que cɛ man kɛnɛ aw dun b'a ka bana aw sen b'a la ko non ko cɛ yɛrɛ de bɛ k'olu invoquer o cɛ bɛ ka wurudili mun kɛ a bɛ k'olu tɔgɔ de wele mais k'a ɲinɛnen bɛ yɔrɔ min kɔ mun ye wurudili d'a ma wurudili min don n'i y'a kɛ mɔgɔ dɔ de bɛ k'a saraka ye mun y'a di o tigi de b'a nafa sɔrɔ karamɔgɔkɛ de b'a nafa sɔrɔ kalanden mun bila ala la kalanden de bɛ kɛ a ko saraka ye bon tu vois un peu bon nin n'a ɲɔgɔn hadamadenw bɛ t'u yɛrɛ don de la k'a fɔ n bɛ ala kurusini ɲini ala gindo tɔgɔ ayi maintenant i yɔrɔ dɔ fɔ je sais pas i ko aw ye jinɛ minɛ tiens voilà o ye technique dɔ b'an bolo an b'a fɔ o ma ko captage on peut attraper les djinns oui mais est-ce que c'est un truc charia? Oui, c'est un truc charia. Est-ce que vous travaillez avec les djinns ou bien vous Non, on ne travaille pas avec les djinns, on les attrape. Et puis vous les libérez. Oui, voilà, on les convertit. Ceux qui ne veulent pas se convertir, on va les tuer. Voilà, mais ce qu'on veut seulement, c'est de les convertir vraiment au cas où Armadou ka Kujula. Voilà, Njina Tubira dans la général, tu as Armadou ka Kola Tuni, avec à la bâtonne Kouero de Nyani. Mais comment la mort de Djina de Boula, mais Djina Islamé Boula? Tu as trouvé que tout tombait à la cour. Au Fanabi, au Fanabi, peut-être au Sababia au Kacha. A dɔw ka ɲi a dɔw man ɲi des fois le djinn il est bloqué dans le corps de la personne a dɛsɛlen bɛ ka bɔ bon o tɛ ɲuman ye parce que a tigi bɛ se ka taa événement kɛyɔrɔ la kɔɲɔyɔrɔ la a bɛ bɔ ka bin n'a taara banniyɔrɔ la a bɛ bɔ ka bin n'a ɲɔgɔn parce que la possession c'est fɛn dɔ de donna a tigi fari la k'a tigi fari tigiya minɛ a yɛrɛ la komi fɛn wɛrɛ bɛ fari kɔnɔ mun tɛ farikolotigi yɛrɛ ye bon pour que possession ka mɔgɔ minɛ i b'a sɔrɔ donsiraw de b'a tigi fari la an b'a fɔ o ma ko brèche o n'o donsiraw sera ka créer mɔgɔ la dɔrɔn les djinns peuvent rentrer dans le corps de la personne bon ni jinɛ donna a tigi fari la a bɛ se ka da a tigi sen na par exemple a bɛ se ka to a tɛgɛ la bon ni jinɛ min sera k'i débrouiller ka se fo kunkolo la ka se k'a tigi yɛrɛ minɛ yɛrɛ de k'a fɔ a tigi bɛ se ka a tigi bɛ crise kɛ n'a ye donna jama la dɔrɔn a bɛ crise kɛ n'a ja tigɛra dɔrɔn a bɛ crise kɛ n'i ko paw dɔrɔn ni ko b'a a bɔ a hakili kan dɔrɔn a bɛ crise kɛ a tɛ se k'a yɛrɛ maîtriser n'a ye kuranɛ kalankan mɛn a bɛ bɔ ka bin o n'a ɲɔgɔnw a b'olu kɛ mɔgɔ la bon o y'o ye adamaden kan k'i mabɔ o ko ninnu na kosɛbɛ olu de ye sababu fana ye k'a yugu ka k'i kan mɔgɔ ka ala ko minnu bɛ yen ni ala kɛra o fɔ an ye an k'an wasa don o la i tɛ fɛn fɛn kɔrɔ dɔn a n'a kɛ n b'o conseil de di mɔgɔw ma i tɛ fɛn fɛn kɔrɔ dɔn u y'a sɛbɛn ka d'i ma nin kɔrɔ ye mun ye o k'a kɔrɔ f'i bamanankan na nin kɔrɔ ye ala n sɔn wari la a kɔrɔ ye i y'o faamu
mais modo ba kono korote muna faut pas dire ça ni a fo dron a chama yi boli to ni fon yi o fe nunu an kan ma bolu la a do fana ye munyi parce que mo be ta sebon yini ka siru chela ka siru ukuna ona nyon o fe nunu fana il faut éviter parce que mo me seben la kadima ayi mu seba kono kadima eta do une fois on avait une dame qui était gravement malade mais elle avait beaucoup d'argent war ba babolo mais a décelé ka furu a décelé ka kenya bi yala la Europe jamano na ana centre la élevé sécurité. On a capté pour elle, les gens disent qu'ils sont avec la dame même. On va avoir 9 jours. Non, c'est 7 nobaches, la coulbo 7 9. Ou 7 9. On 7 nobaches, la 7 nobaches, la 7 bon. Un 7 d'elle, la jet. Un a sur le 7 kono, manaforo doba kono, G dobala, G namanamado, Gary Flabala, Gary Djema, et Gary Fima. On a demandé au djinn, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il dit oui. C'est Mouyeni Barake Kadama, vous m'excusez un peu, a tika spécialité aérienne à Wolo Demuso, à nous de Seranyoma, au Dji, à bout de Bara, à bout de Moroma, Djagoka Marchi. Tiete Nyamuso Kochumna, faux à Faga ou les Tessé Kakade, Demuso Korochumna, Mogotinia, Fanaka Menakoti, Halumana Menan Saninga Mobas and Jaguar. Bon, au début. Bon, la bonne dame, Nibe Ebolo, Ebseka la Fia Chodi. On a demandé au Djinn mort. Mumbe, dino kuluka bare su kono dronga mogo genge nga taka boutique kono. La dame même dit, sokoma leb na mogo pousser de ka daile. Ula fo mogo pousser ka bo ka datu. Tellement que jamato ni bad la mais ale rete ka furu, ateka Kenya, ngo dino ma en contrepartie abe mumna la. Ku ba ka santé mine, ou ba mental mine, ala ban fabe ulala abe perda kana fulu bela pour un temps. Bon na fa fuita la ona nyogon no. Ala ma de fem dondron. Dana to ko la quoi kon dalme ka sala nga kana mo do o dana en kayinde me fem fe be dima ana fem ko le mo ba kono don mago ko ni qur'ane de don sebene ba kono qur'ane don ni sebene ba kono don maga do ko bashi to la ni soli ala kara ko don ni sebene ba kono do men e kon ta do mo ba kono ima wala o de kayin o ana madin lafiya mo be fendo fana don les bagues les bracelets de protection et de chance ka fo ni en blaneke do iti accident ke ni blaneke bi tegala nege haya una nyogoni fe nonu ko nonu mo ki mabu bela nege re gansa ti fenge o fendo de bala voilà comme ni go il y a 200 rien ni a non il est pari foi to la mais il y a donc on kama do na nyogo ab ko men téléphone puisi bi se ka fen chamange o bo blaneke no me kena fo puisi di abe mo no fe abe fe on sama kana mo no fe vraiment abe mo toro aya nani na adurna muyi ibo ye mo bo kanga jamana nuna ya kame wuli katabo kaburdun na ko ka tu ya jura ka wuli katabo kaburdun na kire hakilla jingin sayala aninga do ke sabagato ye o ko nyuma dine o recommandé mais mo te wuli ka fo ibta kaburdun na mo mi fatulen ke bita demel nyino fe o tikine mako banga demela bo sitano de bo oro nuna technique juma mo bolo mo do bita sami sayala ko wakati sira ok rapidement voilà il y a pas de souci oro ni mfleni anga janto oro nuna ko be toro la doron sitano de bo mo soro do bita do fo dengo bena o bo ndoro be den soro no bore ndoro o ta publicité ke ka mo wele ka tay et c'est pas bon nga ma bolu la o ye femme no ba sababu ya se mo ma o yoli bon les protections o ye femme bele voilà protection yi munye doron ana ma den ka da ala la iki ma bo ala tan ma ko la parce que ala te mo ko shi de me ka so be ka ale kota le reste dine baranyma mo no fani anga njantolu la bangi bagala dun sinjiya balmaya jenyonya sinyonya ka mogo ka hakko koloshi ka dance koloshi o ki jantolu la bon munyi qur'ane re jigina sungalo de kono bon sungalo kono ala madin kan kika point fort ke femme yo qur'ane di c'est vrai bon phénomène be qur'ane la ni yele be se ka kala ka kala ni se ka kala akala ka kala ki sigi kala mi o ko fe ka étudier ki digala ala kara sungalo kono di sera ka page kile mémoriser sungalo kono d'accord donc on a nyoko koro anga na yere joro jinya qur'ane la wati shi ma ba ngangere qur'ane la ni se ka kala akala kala ikala d'accord alima mo do nyini mum se ki digala message à passer parce que apparemment le temps oui, est déjà j'avais beaucoup de questions à poser, j'espère qu'on va le revoir Inch'Allah prochainement ok bon voilà c'est intéressant quoi, en fait. Moi, j'aime bien que les choses soient dans les normes. Effectivement. Voilà, donc du coup, moi, vraiment, j'invite tout le monde à rester dans les normes honorantes.
Ok. Et puis ni aw mago bɛ détail wɛrɛw la parce que ni plateau la kuma ye a bɛɛ ma se ka fɔ temps courant mais c'est sûr qu'avec le temps et que aw mago bɛ kunnasiri dɔw bɔ la aw bɛ fɛ ka fɛn dɔw ɲɛdɔn vous pouvez faire un tour chez eux et voilà a yɛrɛ bɔra ka détail caman di hali u tɛ Bamakɔ yan dɔrɔn voilà maintenant Mamadou Kone message laban jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin a lajɛbagaw ma. Bon message kelen de b'an bolo an b'o de fɔ waati bɛɛ mɔgɔw ye. Ok. Prenez Allah comme seul but dans votre vie. Tout va bien pour vous. Voilà, donc c'est tout pour ce numéro. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. Restez câblés sur M7 TV, les 7 jours qui font le Mali et gardez toujours le sourire, car le meilleur reste à venir. Au revoir.